Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pa, pa, pam. Bueno, ahí que vamos. Ayer nos quedamos en una misión que se llama Pestilencia, una secundaria que ha venido derivada de las misiones principales, al ir a buscar al tío este, al cumano que tenían aquí metido en esta... ¿Cómo se llama este sitio? Mirchoyedi. 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 Vete tú a saber. Bueno. Cosas. Interrogar al cautivo en Michorredi. De momento creo que no podía. Tenía que salvarlo primero. Hablar con Johanka en el monasterio. Vale, esta es la que vamos a tener que hacer. Esta de momento la voy a quitar. Y tenemos que ir al monasterio porque aquí hay peste. Y hay que hablar con alguien... Hay que hablar con alguien que pueda ayudarnos con el tema de la peste. Hola, Seo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el monasterio está... ¿Otra ha aparecido aquí? Joder. ¿Cuántas misiones de DLC hay, tío? Esa estaba... ¿Esta misión de DLC se va moviendo? Ah, porque... Ah, tendrás que pillársela a algún personaje o algo y se va moviendo. Vale. Bueno, vamos al monasterio. Ay. Brr. Hace fresquete. Pues macho, llueve un poco demasiado, ¿no? Por cierto, mucho sol para estar lloviendo, ¿no? A ver, Johanka está aquí y la C, ¿qué es? Ah, vale. Ah, pero la... Hostia, pero eso no me lo ponía. Lo de investigar la peste. Vale, espérate un segundo. Voy a... ¿Sí? Es que no sé si... Es que no sé si perdería algo, porque esa no es el... Es que no sé, creo que no es el mismo guardado. Voy a subir otra vez un momento, voy a investigar la peste y bajamos. Pero es que no, hostia, yo... ¿Pero por qué eso no me lo ponía antes? No entiendo nada. Joder, qué pesados. No lo entiendo. Pues nada, a investigar la peste. Yo pensaba que esto ya estaba. ¿Y con quién tengo que investigar yo esto? Ah, vale, es verdad que habían casas que les habían pintado esto. Mercer, who are you? Can't you see we have the plague cross on the door? My name is Henry. I'm going to the monastery to get help. It's long past time. The Lord's already taken my poor Anthony. And what do you want from me? I need to know how the illness afflicted your husband. Yes, I'll tell you everything. But first help me bury my husband. I'm too weak. And Melichar said the dead should be buried at once. Of course I'll help you. Thank you. We have to bury him at the back of the house. There's a lovely linden tree there. I understand. I'll dig the grave there. Thank you. When you're ready, come back. Vale. I'll say goodbye for now.
Bueno, voy a desayunar primero. What am I to do? Detrás del campo hay un tilo que no hay que. Vale. Un tilo. Esto. Este es el tilo. Entiendo. Vale, dame la pala. Hace fresquete. Alguien ya había marcado la tumba y todo, ¿eh? Qué cracks. Qué maquinotas. Vale, listo. Senseless way. It's done. Thank you. Now please take him there. Oh, Lord. Vale. Me imagino que se podrá pasar por aquí atrás, ¿no? Sí. ¿Voy a pillar la peste? Seguro. Enterrar. ¡Uy! ¡Qué bonito! Podría haber cogido alguna piedra más grande para este lado, pero bueno. Señora. Will you please tell Vaya por Dios. Certainly. My husband had the fever all over. anything else? He had great pains in his belly. He said it felt like it'd been stuffed with rocks. He was writhing all night through. He must have hurt terribly. Qué Thank bien. you. Qué bien. Vale, entonces tenemos que, para investigar, mirar todas las puertas que tengan una X, o sea, una cruz. ¿Debería mirar esta casa? Sí, aquí hay algo. Brother, dearest brother, No, is that you? no. Yes, it's me, your brother. Everyone is nearly here. We need to get to Skalitz for the fair. Tell me, brother, how are you feeling? Wait, you're not my brother? You're one of those brutes. Brother, lock the door. Vaya, They're back again. Please, God, no. me han pegado todo el marrón. Don't you recognize me? It's me. I'm your brother. I was gone for a long time. I've come back home for Advent, remember? Yes, yes, I remember. Give me a drink of water, brother. I'm thirsty. Terribly thirsty. I feel like I'm burning in Yo creo que tienen cólera más que I peste. can drink a pitcher of water and right away. Aunque no sé si es la cólera lo que estoy pensando, pero creo que no es peste. Aunque no lo sé. ¿Qué ha dicho? Hey, Pero ha dicho que quiere agua, ¿no? brother, make haste. ¿Pero tengo que darle agua a este tío? Make haste. We're getting snowed under. Yo aquí no veo agua ni nada. Aparte me pone robar. Si fuera así. No tengo ni idea. No sé si hay que darle agua o no. Voy a lavarme un poco que toca un cadáver. Y me da repelús. Vale, otro sitio. Me da repeluco. Uy. ¿Qué pasa aquí? What? Have you come for my wife? You're out of luck. I'm old Straw, don't you know? Straw! You've taken my son. But you shan't take my wife. You bastard. ¡Págalo! No sé. Hostia, el Notas tiene unas espadas tochas, ¿eh? 19 yo y él 14.
I've come to help your wife. To help her over to the other side. ¿Por qué coño estoy mirándole el pecho? Truth. I'm sorry that they killed your son. I truly am sorry. But if you don't want that disease to take your wife, you'll let me see her right away. I can help her. I don't want her taken, no. There. You ¿Cómo see? coño está agarrando la copa? What? Are you a quack? ¿Pero por qué le estoy mirando el pecho? Then go to it. Go. Hacía tiempo... Bueno, hacía tiempo no. Creo que eso solo me había pasado una vez. Cuando hablé por primera vez con la señora esta de... No me acuerdo cómo se llama el lugar, la verdad. Aquí está la señora. Lord, please end this. Esa mina. Fever. No more Just like suffering. Melchar's wife. ¿Ya está? Fever. Just like Melchar's wife. Tampoco ha sido muy espectacular. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, yo me imagino que no era falta hacerlo con todos. Oh, let me sleep. ¿Es posible que no fuera necesario estar aquí? ¿Y eso ya lo vimos? ¿O...? Vale, diría que falta esto y quizás esto de aquí, pero no sé si es lo mismo. Vamos, que casi toda la ciudad se ha puesto hecho mierda. Buah, pero todo, ¿eh? Todos los putos edificios, tío. Están marcados. Vincent. Jesus, lad, what are you doing here? Can't you see the plague cross on the door? I'm here because of it. The monastery sent me to help. God bless you, boy. It's about time. I need to know exactly what you're suffering from. Oh, I see. Well, I have a dreadful fever. My wife too. Fiebre, I recall delirios, almost nothing of yesterday. dolor en el I was estómago. raving for most of it. Is there anything else? Apart from the fever? Well, forgive me for saying so. Me cago encima. Yo creo It que just pours out of me. cólera o alguna cosa I de can't keep esas. anything in. I'm completely worn out. My wife's the same. You have my thanks. I'll try Oye, to yo, bring la help. verdad es que no sé cuáles son exactamente los síntomas de la peste, pero bueno. I have one favor to ask. So tell me. I need to write my will. Can you write? Sí. I might manage that. Excellent. So get writing. Yes. I, Vincent, son of Vincent, grandson of Vincent of Mehoyed, do bequeath my estate and all my worldly goods to my wife Joder, qué Wilma. pena que su esposa no se llama ya, If my no se wife llamase passes Vincent. away with me, Mm-hmm. I bequeath all to my cousin Dobesh, at this time the cobbler in Yanovitz. In no event shall my prodigal son Eliah, the layabout and good-for-nothing, inherit a single groschen, all customs and traditions aside. Should I write that too? Yes, and then write, the executor of my last will is to be my good friend, Father Fabian, presently the parish priest of the church of... Porque tiene luz en la boca, tío. Anything else? This will was written down by... What is your name? Henry. Presently in fealty to Sir Radzig Kobyla. Well, I never. That will add some weight. Here, take my ring, so Fabian will know it to be truly from me. You can never be sure nowadays. Your son Elijah. What did he do to you? Christ almighty! Trying to interfere, are you? What did he do? Everything. He was to be married, and instead he ransacked the house and ran off. The little fucker. Last we heard he was some jackhand in Sasso. Boozing, playing dice, lying and cheating for a living. Such a disgrace. Where can I find Father Fabian? Well, where do you think? In St. Martin's Church, of course. All right, I'll head off Pero then. ahora tengo que ir a la iglesia. Go now. Go before you catch the disease. ¿Serio, tío? Then where will we be?
Joder. Sí, está de lujo. Vale. Ah, vale, ya... ¿Ya se ha quitado aquí la C o...? Eso creo. ¿Esto qué es? Ah, está aquí. Ah, pues no está lejos, ¿eh? O sea, quiero decir que es el mismo sitio. Vale, vale. Vale. Hostia, de energía me estoy quedando un poco pachucho, ¿eh? Tararán. ¿Qué ha pasado ahí? Este tío cada vez que paso por aquí me la lía. ¿Pero qué pasa? ¿Pero que no ves que esto es un paso para ir a la iglesia? Siempre con el mismo rollo, ¿eh? La entrada a la iglesia... Father, Vincent of Merhoyed sent me to you. What's the matter, my son? I'm bringing Vincent's last will and testament. Almighty Father, be merciful. What happened? Master Vincent has been taken seriously ill. A disease has spread in Merhoyed. Yes, I did hear that people are sick in some village hereabouts. God in heaven, but Vincent is still alive? Yes, De momento. for now. Let us hope the good Lord will leave him here with us a while longer. Thank you for bringing it to me. If Vincent passes on, I'll see to his wishes. Here. Unas moderitas por las molestias. Qué bien. Thank Así you. puedo tomarme un cafetito. Ah, joder, 175 groschen. Se ha pasado un poco, ¿no? O sea, no he preguntado por el hijo del tío ese. Bueno, me parece a mí que... Pues, si no me deja, no me deja. Vale, pues... Allá que vamos. Y quédate ahí en medio de la puerta. Vale. Bueno, vamos a ver si nos dicen lo que yo sospecho que es. Porque yo, a ver, no me sé los síntomas de la peste, pero sí que sé más o menos cómo son los síntomas de otra, que no recuerdo si es el cólera, que en teoría básicamente te licuas. Se te salen por todos los agujeros del cuerpo todos los líquidos. Una cosa maravillosa. Esto a lo mejor deberían quitarlo de aquí, ¿eh? Johanka. God be with you, Henry. I don't know if you've heard about it, but Merhoyed was attacked. Oh, God. How is Matthias? Matthias. Wounded in the arm. He's being brave about it, but his injury looks bad. I need to see him. Before you go, there's something else. What? Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Their livestock has died off, and now the people are coming down with it too. I thought maybe someone here might know what to do. Merciful heavens. How awful. It's a good thing you've come here. If there's any hope, this is the place to find it. You need Brother Nicodemus, the monastery Nicodemus. He may know how to deal with it. Nicodemus. Very well, I'll try to find him. Come back when you know more. Perfecto. Thank you, Johanka. Vamos a ver a Nicodemus, que me imaginaba que era lo que iba a tener que hacer, porque no entiendo por qué iba a saber ella de eso. Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Merhoyed. Johanka said that you might be able to advise. A disease, you say? How Interesante, ¿eh?
Venga, va. Yes, it's very interesting, but can you help these people? I can't say at this point. I need to find out a little more. Tell me, has the whole village come down with it? A ver, estaban todas las casas con la cruz, pero las que estaban dentro de un círculo. Yo diría que no era exactamente todo el pueblo. ¿O sí? Hostia, no me... Joder, macho, es que me hacen unas preguntas de repente que yo ahí todo preparado que vengo. No, la peña es que le duele el estómago, tiene fiebre, no hay qué, tal, y yo diciendo nada. Y la primera pregunta que me hace, soy incapaz de responderla, macho. Así que nada, como la mitad de las casas. No, I mean, not yet. Several households have, around half the village. Mehoyed? Isn't there a stud farm there? And what of the animals? Did they get infected too? Yes, there's a stud farm. Otra cosa que no he visto. Sé que... A ver, bueno, va, tío, todos los They've animales. all died off. The horses, the cattle, chickens, and now it's got... Es que me cago en todo, tío, qué asco, Most intriguing. What are we to do about it? Do you know the symptoms? Sí, eso creo que sí. Yes, more or less. Excellent. I have several extensive volumes here in the library. Describe the epidemic, including the symptoms, and we could take some guidance there. Can you read? Yes, I can. Excellent. So follow me to the... Voy a tener que leerlo yo, tío, colega. Te he venido a pedir ayuda. So, where should we start? Evidently there's something amiss in the digestive tract. In the what? The digestive tract, Henry. Right. Madre mía. The trouble Están lies condenados. in the mouth and the arsehole. Uh-huh. Sure. ¿Qué? Just so. We can rule nothing out at this stage. You look in the Tengo que acordarme de esa Breviarium frase. Sickness Causa. It's a renowned manuscript from Salerno, written by one Johann of St. Paul. But I don't know Latin. Fortunately for you, our brother librarian is translating these momentous medical works into the common tongue, so you can still be of use. Study the breviary carefully and compare the symptoms with the recorded cases. That will guide us. I'll try the proven classics, Avicenna and his Canon Medicinae, and Galen's magnum opus, the Ars Medicinalis. Goodbye. El problema está entre la boca y el agujero del culo. ¡Qué maravilla! De verdad que qué maravilla. Perdona. There's truth in the old saying. Monasterium sine libri. Cállate que estoy intentando leer, por favor. Opibus. Vale, pues A nada. monastery without books is like a town without wealth. Esto se conoce que el cuerpo humano está compuesto de 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Si estos humores están equilibrados, una persona estará sana y fuerte. Más si alguno de ellos se encuentra en exceso, puede charcar el cuerpo, desestabilizar ese equilibrio y conducir a dolencias o incluso a la muerte. El exceso de mucosa también puede provocar difteria. Por ejemplo, el cuerpo intenta librarse de ella por la tos, a veces de forma espasmódica. Provoca irritaciones en la boca y en la garganta que empeoran la enfermedad y complican la ingesta de fluidos. La fiebre, que suele ir acompañada de molestias, exacerba aún más la agonía. Tras unos días aparecen salpullidos o pecas. Al entrar en contacto con el enfermo, otras personas pueden infectarse, pero no todo el mundo sucumbe al contagio. La difteria no infecta a los animales, que tampoco la sufren. La peste, provocada por las fluctuaciones de la bilis negra, suele presentar diversos signos. Algunos de ellos son fiebre, acompañada de malestar, frecuentemente alternada con tos espasmódica. Lo de la tos no sé si lo he visto. Quizá incluso diarrea, eso sí que estaba. Cuando el cuerpo intenta librarse de la bilis negra y una gran sed, pues seguramente sí que es peste. Al cabo de unos días aparecen úlceras. Úlceras, juraría que sí que me han dicho que hay alguno. Que alguno le estaba saliendo. En el cuello bajo la mandíbula, en las axilas y las ingles. Posteriormente se observan pecas en dedos, nariz y boca. Lo de las pecas yo creo que no lo ha dicho nadie. Y otras protusiones del cuerpo humano donde se asienta la bilis acumulada. Se contagia entre los humanos, pero hay personas que no se infectan. Los animales pequeños no sufren la peste. Pero los grandes sí, vale, eso ya no sé. Pueden verse infectados.
Un exceso de bilis amarilla puede provocar disentería, que se manifiesta en varias maneras, especialmente con una intensa... creo que es esto. Los vómitos aparecen en raras circunstancias. Los enfermos suelen una gran sed, retortijones abdominales y fiebre. Es esto seguro. Se contagia de persona a persona, pero los animales... Me cago en Dios, los animales no lo sufren. Existe otra forma de que los humores internos se vean alterados y sangre debilitada. Uno de ellos es el envenenamiento, que se manifiesta con fiebre y delirios. Hostia, creo que es esta. Dolores estomacales con convulsiones, diarrea y una gran sed. Si una persona se envenena por gas, por ejemplo en una mina, cerca de las ciénagas o en lugares similares, suele aparecer un sarpullido alrededor de la nariz y la boca. No obstante, ese sarpullido no se produce si el envenenamiento se debe a ingesta de alimento. El envenenamiento no se transmite entre humanos ni animales, pero si todos ellos beben, por ejemplo, agua con el mismo origen, las personas de los animales también se contagian. Esto último normalmente antes. Pues yo creo que es esto, envenenamiento. I think I have it. Yes? And what do you make of it? ¿De dónde salen las fiebres tifoideas, tío? It's poisoning from tainted water. Really? That sounds rather unlikely. But if Master Johann of St. Paul's says so, who am I to contradict him? We shall have to prepare some medicine at once. I could help with that. Really? Yes. I know my way around the alchemistic arts. Como si no lo An supiera. ordinary fellow who knows the arts of physics? Fulano. Who would have thought it? Excellent. I'll give you the recipe. And you have my permission to make use of the monastery laboratory. I'll get started right away. I, meanwhile, shall head straight to, where was it again? Merhoyed. Oh, yes, Merhoyed. I'll take Johanka with me. She has no equal in caring for the sick. Once you have the medication ready, hurry after me. Thank you, Brother Nicodemus. There's one man there who needs your care more urgently than anyone. He's an important witness in the investigation of some murders. Out of the question. I shall spend time with the sick in order of their medical needs, not your worldly needs. Perfecto. Bueno, y para preparar la medicina, ¿qué ha pasado al final? Preparar el remedio. Decir preparar yo mismo el remedio para los lugareños enfermos. Mientras el hermano Nicodemo fue... Y el remedio está, ¿dónde? ¿En mi sobaco? Me ha dado... Me ha dado... ¿O lo he dejado aquí? Perdona, ¿te puedes callar? ¿Me ha dicho cuál es? Este es Micho de... Aquí está. Agua limpia. Un puñado de valeriana. ¿Valeriana? 2 de cardo y algo de carbón. Echad el cardo al caldero. Madre mía, o sea... Carbón, valeriana y cardo. ¿De dónde coño saco yo carbón? Quiet! Ah, este se ha pirado ya. No voy a poder comprarle nada. Qué maravilla. ¿O no? ¿En serio? ¿Habrá carbón por aquí? Fantástico. ¿De dónde saco yo carbón ahora? ¿De dónde cojones saco yo carbón? ¿Quién vende carbón? O sea, sé que hay carboneros, pero me tengo que ir hasta...
Madre mía. Pero... ¿Cómo? Pero... Loco, ¿dónde está el herbolista? Vaya tela, tío. Me parece a mí que para encontrar carbón me voy a tirar un ratito. Good heavens, what do you want here? Go now. Tío, ¿dónde está el herbolista, tío? Si se supone que está aquí. Está arriba. Ay, Dios mío. Mira, vamos a dejarnos de chorrada. Voy a dejar de dar vueltas porque es que si no me voy a pasar el resto de mi vida. ¿Ya empezamos? Voy a dejarme de chorradas porque sí. Voy a dejarme de chorradas. A ver. Herborista. Porque si no me voy a tirar aquí el resto de mi vida buscando carbón y una gilipollez. Ven aquí. Ya. Yeah. Ya. Será lo mejor. Yeah. Hostia, vaya paliza. Hostia, ¿qué cojones hay ahí colgado? ¿Todos esos sonidos? No creo, ¿no? Ahora descubro esto. Qué guapo. Lugar interesante. Lugar interesante donde no saben colgar las cazuelas estas. Qué maravilla. Señora, ¿no ha visto cómo tiene la cazuela? Herborista. Hablemos de negocios. Necesito... No me digas que no tienes carbón. Cago en Dios, tío. Creo que... Espera,
comprado todo ya que estás. Cierra el trato. La otra no me acuerdo exactamente. Hostia, tío, ¿dónde voy a sacar carbón ahora, tío? ¿Hay algún...? Yo me imagino que esto tienen que ser carboneros. Ya. 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 Ay. Carbonero, carbonero. Loco, de verdad. Hostia, tío, es que me cago en la leche. Ves que te está viniendo un caballo por un puente y te paras en medio de la boca del puente, tío. Es que no me fastidies, tío. Eres un poco mongolete, ¿eh? Un poco tontito. Madre de Dios. La peña que le gusta pasear por el bosque, ¿sabes? De saco yo... Madre mía. Tío, enciende la antorcha que nos vamos a matar. Uf. Ya. Todo para que a lo mejor voy a un sitio de esos y no me dan carbón. O no me venden. ¿De cojones estoy, tío? Debería haber ido a dormir. Ya. Ya. La mía no veo nada, ¿eh? Ya. Uf. Esto es un sitio de carbonero. Que me tenga que venir aquí a por esto. Ya, puede ser que hubiera algún otro comerciante que lo tuviera en la ciudad, pero... ¿Cuál? Comerciante NPC número 1. Vendría bien dormir. Oh, me cago en la leche, qué bueno. $12 horas sobando voy a estar, sin cortarme. Sin cortarme 12 horitas. Oh. Ahí está. No me lo puedo creer. ¿De verdad me estás diciendo? ¿Es en serio, tío? ¿Que no puedo comprarles carbón a esta gente? Vale, ya tengo carbón. Increíble. Yo vengo aquí con dinero, dispuesto a pagar el dinero que haga falta por carbón, y no puedo. Espectacular. Espectacular.
Hemos conseguido carbón. Hostia, me parece que hacía falta otra planta, pero no sé cuál es ahora mismo. Tendría que haberlo visto mejor. Loco. ¿Eres un caballo a reacción o qué? Hostia, esto de pasar una a una las páginas hasta encontrar la que quieres... No veas, ¿eh? No, imagínate que hay 700 recetas y necesitas siempre la última. Te da algo. Ah, y cardos. ¿Me dejas salir? ¿Me dejas salir? Gracias. Imagínate. Necesitamos cardos. No sé si habrán aquí. Fíjate tú para hacer unas pociones, que por cierto tampoco sé cuántas hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Una? Esto creo que son cardos. Exactamente. Creo que es suficiente. ¿Qué es lo que he hecho en 40? ¿Pero cómo puedo llevar 45 minutos de directo, tío? Es increíble. ¿Y qué? O sea, y no he hecho nada. Madre mía. Preparar. Vale. Ya, pero... Vamos a ver. Preparad agua limpia, un puñado de valeriana, 2 de cargo y algo de carbón. Echad el cardo al caldero y que hierva durante 2 turnos. Cardo, que serían 2, y que hierva durante 2 turnos. Vale. A ver. Agua. Para adentro. Agüita. Muy bien. Muy buena. Agua limpia. Agua limpita. Luego, el cardo. Cogemos un poquito. Y para adentro. Y ahora, un poquito más de cardo. Y para adentro. Y ahora que hierva durante 2 turnos. No sé yo si habrá sido demasiado. Añadir la valeriana y que hierva durante un turno más. Dejad que se enfríe. Por último, añadir carbón, pero que no hierva. Vale. Dejad que... añadir la valeriana, que hierva durante un turno más. A ver. Valeriana... Ahí está. ¿Cuándo piensa hervir? Vale, listo. Dejad que se enfríe. Vale. Coge el carbón, uno, y añadidlo, que no hierva.
Pero... tío, yo de verdad que alucino, tío. Es que no me lo puedo creer. O sea, las cosas de arriba, tengo que coger un puñado, girarme yo y darle yo para que lo tire. El carbón, le das al carbón y yo esperaba que se quedase en la mano. Y poder tirarlo cuando yo quisiera, lo coge y lo tira directamente. Esto, macho, de verdad. Habría que comentar alguna cosa aquí con los desarrolladores, ¿eh? Me cago en la leche. Bueno, parece ser que es eso, pero yo qué sé. ¿Y qué pasa? ¿Que me voy a llevar una para todo el pueblo? Qué sin sentido, macho. Vamos a... ¿Dónde coño estaba esto? Aquí. O sea, tú tienes un ingrediente que lo coges, se te queda en la mano y cuando tú quieres lo echas en el caldero. Y luego resulta que hay otro que sin decírtelo lo coge y lo tira directamente al caldero. Espectacular. Menos mal que está bien. Yo no sé cómo el juego decide si algo está bien o está mal. Me deja un poco... bueno. El tema de la alquimia, mira que está guapa porque el proceso es una puta pasada y tal, pero me quedo como... Pues no entiendo nada. Nicodemus. So here I am. De puta madre, ¿verdad? It doesn't look good at all, my boy. Do you have the potion? Ya ves. Yes, here it is. I'll take 4 doses, you take the rest, and let's split up. I'll see to the Straw family while you deal Melichará y a los with demás. Malachi's wife and the rest. They wouldn't let me go near that prisoner. They want him to suffer. Despite his terrible crimes, to treat a fellow mortal soul like that. Perhaps I'll be able to convince them. I promised I'd bring them help, and I've kept my word. They must let me go to him. I hope so, but in the short while I've been here, I've found the locals to be rather stubborn. Porfiados. Vale, a esto se lo han dado. Hablar con Marichalar. A ver. A este no se lo tengo que dar, ¿no? Joder, macho, qué simpático es este hombre, de verdad. Vale, pues vamos a empezar por este lado. Señora, ¿se puede quitar de en medio? Vengo a curar cosas. Mary. ¡Que te quites, cojones! God. What? No, go away. Tío, mira, ¿Pero qué pasa, tío? What? No, go away. Que le den. Yo aquí intentando salvar a la gente y esto dándome por saco. Iros a cagar. Darle la cura opcional, ¿sabes? Yo intentando darle la cura a la peña. You're back. Of course, I always keep my word. Ya ves. Sobre todo porque son misiones. Did you deliver my will? It lies securely in the safekeeping of Father Fabian. What a relief. Don't worry. Me acabé de dar 300 grosen por eso, joder. Drink this regularly, you and everyone in the house. A remedy. You have hands of gold, pure gold, my boy. God bless you. My boy. Go. Vale, esta no quiere saber nada. Que le den por el ojete. A ver, yo es que no sé si tenía que hablar con Johanka, pero... yo diría que no. Johanka, tengo el remedio, por Dios. Nada, que no me deja pasar a este lado, joder. Greetings. Nada, no quiere. Dejadme morir, vale. Voy a cumplir tus deseos. No te preocupes. Vale, parece que aquí no ha habido berenjenal. Aquí sí. Mazallas. ¿Dónde están mazallas? O no es aquí.
You're back? Yes, and I have something to make you well again. Good Lord above. Thank you for showing Hemos pillado un us. nivel de diálogo, cuidado. Drink this and give it to everyone in the house. I've also brought someone who will take care of you until you get back on your feet. Thank you. Good Samaritan. Ah, esta es la señora que se había muerto su marido. Y se ve que lo ha pillado yo también, vaya tela. Tú imagínate los sitios de donde bebería esta gente algunas veces. Y yo diría que este es el último sitio. Toma, hermano. Brother. Brother. You? We have to hitch Sí, sí, ahora nos subimos al trineo. Yes, the sled. ¿Ves? Sí, sí, el trineo. Drink this and you'll be fine. Is this holy water, brother? Sí, sí que lo es. Please. Drink some and give it to the others in the house too. Brother Nicodemus will come. Nicodemus. El hermano Nicodemus. ¿Ya está o...? A ver. Sí es... o no. Sí, hablar con Marichalar, vale. Bueno, pone darle la cura a los enfermos. Espérate, ahí... No, aquí ya lo he hecho, ¿no? O es que son dos casas. Y ya lo he hecho, ¿no? O sea, yo creo que está hecho. Ah, no. Pero ¿y entonces quién me falta? Esta señora ya la he visto, ¿no? Perdona. Sí, ahí está la señora esta. ¿Quién más hay enfermo por aquí? Hombre, me faltaría la que estaba con Johanka, pero... El por culo que están dando... Ah, pues aquí no hay nadie enfermo. Habrá que ir a hablar con el Marichalar. Este ya se lo da. Aquí se... Ah, no, este es... Nick James. Examinar. Ah, ya está. ¿Solo tenía que examinarlo? Pues imagínate que no se me ocurre darle a la E. Esperar hasta que la situación se despeje. Vaya. Esperar hasta que la situación se despeje. Hablar con tal. A ver, este estará aquí. A ver, Marichalar. We found out what could be the cause of the affliction. And? You should check where your water's coming from. Nicodemus and I think that it comes down to poisoning. It'd be hard to poison the spring, but what about the well? Good Lord, that's difficult to believe. I have my suspicions. The bastards weren't satisfied with killing young Straw. The fucking bastards! I brought some help, as promised. Will you let me see the prisoner? I will let you, I will. Of course I will. My boy, if you've really brought a potion to rid us of this scourge, I'll let you do anything. Ah, whether I've managed to rid you of the scourge, that remains to be seen. It'll take a few days before we know whether the potion worked. I know, but even so, just the fact that someone cares, that means a lot to us. No volváis a interponeros en mi camino. Don't fret about that, Melikar. A thing like that would have scared anybody. Just take care of, Patatuela. Hannah. Ah, vale. Pues no se llama Patatuela. So, take good care of her. Pues eso. Now open up that shed. Take care now. Bueno, creo que ya tenemos el permiso. ¿El cobertizo será eso? Esperar hasta que se... Ah, no me deja. Hay que esperar de verdad. ¿Acabo de ver ahí una lápida? Hostia. ¿Qué cojones es esto? O sea, que sí que tengo que esperar, me parece. Voy a esperar... ¿Pero días? ¿De verdad? Voy a esperar hasta las... 9 de la mañana. Perfecto. Menos mal que está esto de esperar, porque si no... A mí me da algo. ¿Qué te pondrías a hacer? Sobre todo si llega el punto en que tu personaje lo tienes totalmente subido, que entrenar da igual, recoger flores no te va a servir para nada realmente, mil cosas así, tío. Ir a pegarte hostias con la peña. O pegar vueltas a caballo. O quizás hacer misiones de actividades, pero claro. A saber.
Aún... Ah, espera, a ver. No, pues aún no me deja. O puedo ya... Ah, sí está aquí, coño. Now let's wait and see what happens. Ah, pero ya se lo ha dado. Espera a ver si el remedio funciona. Vale. Qué maravilla. O sea, que tendría que volver a esperar. Pues nada, voy a esperar otro día entero, así te lo digo. Vale. Así. Fumándome un cigarro. Bueno, uno no, muchos porque uno en 24 horas, pues a ver, no... No. Ay, Nicodemus. ¿Ves? Hoy, por ejemplo, de momento no he visto ni una sola vez que el stream se vuelva loco. Yo ya no sé si tiene que ver con que haya más personas o menos, pero no he visto que se vuelva loco ni una vez. Qué raro. Nicodem... Ahí está, comprobar el estado del bandido. Seré tu amante bandido. ¡Oh! Welcome back to the land of the living. Living. Soy Dios. Who are you? My name is Henry, and I'm investigating on behalf of Sir Radzig Kobyla. Kabbalah. I see. You'll have an easy job with me, boy. How so? I won't give you any problems. That's sensible of you. I'm a sensible man. Only I'd like to get it over quick and not keep the Rattay executioner busy too long. Este tiene las cosas claras, Catch my drift. I understand. What do you want to know? Everything. First, tell me who's behind all this. Who do you follow? I follow the coin, lad. We all do. That's not news to me, but who pays the coin? I got my pay from Runt, like all the men in Pribyslavitz. And Runt got his money from the chief, and the chief had the coin minted. Who's the chief? The bandit leader? Bandit? If he heard you say that, he'd have your head on a spike. That's the kind of man he is. Nobody knows much about him, though. Only that he ain't Czech. So he's a foreigner? German? Don't think so. For sure he ain't Czech. And he's got plenty of coin. I'd stake Me my encanta neck la gente de calidad, me blood encanta. in his veins. Judging by how he looks. More by the way he talks. Any man can dress up like nobility, but he spoke all la-di-da, like a lord. Where's that chief of yours now? I've no idea. After Pribyslavitz, he ordered us to raid Merhoyed, but he wasn't with us. He went off who knows where. I don't reckon he'll be out of your hair for long, though. So the chief is in command of all these operations? You could say. I'd say you're looking at it all wrong, though. How's that? You ask who's in charge and who answers to whom, only this ain't some noble court. There was all sorts of gangs in Pribyslavitz, big and small. Robber barons who had their own brigades calling them my lord, and common footpads who hadn't a pot to piss in. Men came, men went. Lots of squabbles, the occasional murder. Old cronies and old rivals were meeting. You know what I mean? I suppose so. It was one big muddle. The main thing was nobody asked questions. I didn't give a damn who the chief was or what he had in mind or whether he had one ball or two. All I was interested in was the coin. Ajá. Vaya. Ajá. How did you know about Pribyslavitz? Who took you there? A fellow by the name of Moorcock. Morcock. We met near Kuttenberg. I was robbing burghers who were fleeing the town from Sigismund's army. We got to talking and he told me about Pribyslavitz. Why did you attack Merhoyed? The chief himself gave us the order. I reckon he wanted to show the local lords he was nowhere near finished. So he's planning more raids? The chief's always planning something. Pribyslavitz,
was only the start. So you knew the coin was counterfeit? Course I did. I brought those groschen to Pribyslavitz, along with a few other things. Did you? And where did the forgeries come from? Like, where were they made? I don't know. Some merchant by the name of Menhart gave them to me. We used to meet at the charcoal piles near Rovna, by the crossroads there. As it happens, I'm supposed to be meeting him there about now. So Menhart's waiting there? Might be, might not. He could have heard what happened in Pribyslavitz and decided not to show. And does this Menhart know where the coin comes Veas la charla. How should I know? To me, he's just another link in the chain. I deal with him, and I never ask who he deals with. Just like he knows nothing about me. I see. So I suppose there's no point asking you if you know any more about him. It'd be a waste of breath. All he did was give me the coin, and then we went our separate ways. Who else knows about the money? Apart from the chief, Menhart, Runt, and me, there was a few others. The men got some real money too, with the false stuff. It'd be suspicious if they only had freshly minted coin. You said you used to bring other things. What were they? Letters. Menhart would give them to me for the chief. This time I was taking an answer back to Menhart too. Have you still got that letter? Aye. The yokels round here ain't got much interest in correspondence, apparently. Give it to me then. I'd be delighted. What were the letters about? If I knew how to read, I wouldn't be trusted to carry letters, would I? I took them from Menhart to the chief and back. That's all. No me imagino mi vida sin no saber leer. That's all I need to know for now. For now, for the love of Christ, boy, don't let the executioner interrogate me. I already told you everything I know. I can't deny you've been cooperative. I'll do my best to see you get a quick end. Y pero es su final, ¿sabes? ¡Ey! I think old Straw's come for the brigand. Step back from that heathen, young fella. But you can't kill me. Not just like that. Shut the fuck up, you weasel, and keep it fucking shut. You don't even get a say. Calm down, Straw. He won't escape justice. After all, he's... Don't stand in my way, Melikar. Let Henry decide. He's the one who saved his life. No veas. Let's talk about it. To hell with that. That Orson killed my boy. He won't leave Merhayed alive. Listen to me, Straw. That isn't going to help anyone. You're a decent man, not a killer. Think of your wife. And where's the justice in that? My boy cut down in his youth. Didn't even have a chance to marry. Que no va a seguir si lo van a matar. Swine left O sea, lo van a justiciar. Don't worry, he won't escape justice. Eso. Surely you don't think Sir Radzig will just let him go? What's Sir Radzig to me? You won't even let me avenge the death of my own son. Take him then. Take him and leave me with nothing but my grief. I promise you he'll suffer for what he did. Be quiet and go quickly before I change my mind. Llevad el cautivo a la cárcel de rataje. ¿Qué dices? Adiós. Esperar a que la situación se despeje. ¿Pero cuánto tiempo hay que esperar a eso, macho? A ver, la cárcel de rataje. Hay que ir. Joder. Sí, esta es. Tú, nos vamos. ¿Me lleva directamente? Oh. Hostia, pues menos mal, porque vaya el camino, ¿sabes?
Hostia, ahora que lo pienso, menos mal. Joder. Ay, ni siquiera cuenta el tiempo. Ir a despachar con Sir Radic en el puesto de vigilancia de Tumblr. Ah, coño, estos son las mazmorras que vi el otro día. Coño. Maldito caballo, tío. Tío, voy a pasarme un poquito de agua por la cara porque creo que llevo sin lavarme 70 millones de años. ¿Se supone? Ah, sí se lava esto. Siempre estoy con el escudo quitado, ¿eh? Ya. Ese caballo siempre lo veo por aquí. ¿De quién será ese caballo? Ah, que el DLC es con este señor. Ah. Yo pensaba que estaba en el castillo este. Ah, amigo. A mí es increíble cómo te hacen ir de un lado a otro, ¿eh? La misión esta de la peste, ¿cuándo se supone que se actualiza? Quiero hacer hoy las misiones secundarias que hayan aparecido. Seguiré un poquito con esto. Ya. Joder. Ya. Yeah. Madre mía. Estaba claro. Ya. Bueno, pues siempre igual. Si quitamos esa nube que me pone nervioso verla ahí. ¿Y este qué hace en medio del bosque? Vale, ya tenemos eso quitado. Ahí hay un campamento o algo. ¿Por qué está este señor aquí? ¿Y no estaban en otro campamento en el otro lado? Qué raro. Vamos a comer un poquito. Ahí está. Sir Robert Frestifer. Hablemos. Cosas. Sobre el peligro en los caminos. ¿Puedo hacer algo más por vos? I've returned from Merhoyed, sir. How does it look there? I brought them help from the monastery. Brother Nicodemus and Johanka from Skalitz. Fortunately, Nicodemus was able to cure the disease. Well, at least what he's doing looks promising so far. Thank Christ. Some good news for a change. What about the captive? Did you question him? He was infected too. I see. Did he survive? Fortunately, he survived and I had a chance to question him. What did you find out? He was transporting the false coins to Pribyslavitz. He got them from some merchant called Menhart. I don't know him. Neither do I. But I know where the money's handed over. It's not far from Rovna, and this Menhart should be waiting there about now. Excellent, Henry. We mustn't let this opportunity slip through our fingers. You go there and put pressure on this Menhart to tell us what he knows. Don't go yet.
There's something I'd like to talk to you about. Lord be with you. You haven't disappointed me. Nothing against Bernard, Robert, or any of those others. But none of them could find out as much as you. At least not without beatings and torture. And that doesn't always work. You're a godsend, lad. Thank you, sir. Now go and find out who's behind everything, and then we'll deal with them. Yes, sir. Sir. What is it? Sometimes I ask myself what it all means. Why does God allow such things to happen? All this slaughter and revenge, over and over. It's a hard question. I'm no theologian. But long ago I came to the conclusion that the only thing that makes sense is that it's all a trial. Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. Jo, pues yo tengo que ser un hombre de la leche. I never thought about it that way. Well, just look at the pampered ones who have no concerns in life, like young Lord Capon, for instance. I shudder to think how he will rule when his time comes. Tribulations spawn in life over and over again, and we must stand our ground and face them. So, I go to Sasso and solve this one. You can rely on me, sir. Good luck, son. De todas maneras, quiero preguntarle una cosa. ¿Qué es esto? May I be of service, my lord? Yes, Henry. Chief Engineer Fafar has been asking for someone reliable to assist him. The chief engineer? Is it about Skallets? In a manner of speaking. Master Fafar has, well, evil forebodings. I think he may want to send you to the Skallets mines. Can they really be restored? Everything can be rebuilt with enough will and resources. Well, everything except the man. You'll get the details from Chief Engineer Fafar. For the time being, consider yourself his handyman. Certainly. Where do I find him? Is he here in the castle? Where? Now that's a good question. He ought to be somewhere at Perkstein unless he's gone off to deal with some problem or other. Look around. You're bound to run into him. Well, thank you. I'll go and see him straight away. Good luck, Hal. Take care. Me parece increíble la cantidad de misiones secundarias que hay en el juego, de verdad. Es que me quedo loco cada vez. Míralo. Vale, 2 más. Ir al lugar en que se entrega el dinero falsificado. Hablar con el ingeniero jefe. Es que es increíble, macho. La burrada de mi... Mira, aquí hay otra ya. Aquí hay otra. ¿Esto qué es? Ah, es aquí. Y aquí hay otra. Madre del amor hermoso. Y aquí no ha aparecido ninguna. Aquí tampoco. Joder. O sea, son mínimo 5 misiones secundarias por ahí pegando vueltas. Vaya tela. No sé si ir ahora por el dinero o intentar hacer alguna misión secundaria para ir quitándome alguna. Podría ir a esta de aquí abajo. A ver. Sí, vamos a ir aquí. Espera. Súbete al caballo. Pop, 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 pop. ¿Ya estamos? Vaya pateos. Este de peregrinos que siempre me la están liando. A ver. Señor.
Puh, a saber dónde está. No. 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 Hey, you! What No. are you... Loco, es que no entiendo. O sea, soy el notas que está haciendo todas las misiones de la peña esta, ayudando a todo el mundo, y cada vez que entro en un sitio, oye tú, que no tiene cuento. Los a cagar, hombre. Mongolos. Tío. Siempre me va a pasar lo mismo. Este es. Greetings. What do you need? Master Fayfar, Sir Radzig sent me to you. Did he? He must think highly of you. I do the best I can. That's good, because this is damned important. Silver's our most valuable asset. How can I help with these, evil forebodings of yours? Sir Radzig may make light of it, but a large quantity of silver has been discovered hereabouts, and no one is guarding the Skullets mines, the most likely source. Y otra vez para arriba. Someone could be stealing the silver from the mines. I would have thought that would be quite a job, wouldn't it? It certainly would. Which is why I'd like you to go and check out not only the mine gallery, but also the yard with the smelter and the waterworks. See what kind of state it's all in, and if anything looks suspicious. Esta misión tiene pinta que va a ser un delirio que flipas. Is that the yard next to the Skalitz mill? That's the one. I don't know what state it's in now. There used to be a stock of charcoal and smelted silver there. A silver store? Could there really be any left? I doubt it. I'd be surprised if it was still standing at all. Hola, Tico. ¿Por qué tiene una toalla enrollada en la cabeza? ¿Este o el otro? Porque aquí todo el mundo tiene unos sombreros más raros que para qué. No sé, supongo que en la época eso sería algo precioso. El otro día alguien dijo que podía ser que al levantar este casco sea para quitarte la toalla esa, te levantas la visera y con la toalla esa te la vuelves a poner y la visera se queda levantada. Pero yo creo que es chorradas de la época. What about these waterworks? What's there? A stamping mill and washing troughs. They're on the bend in the river below the castle. You can't miss them. There are big tanks and equipment all around. You said mine gallery. Just one? Boy, there's such a maze there that it would take a week to crawl through the place. There's only one gallery I'm interested in, at the foot of the hill by a small fish pond. Why just that one? Because I was expecting to find a scene there. All the indications pointed to it. So if anyone is stealing silver, it'll be right there. Gracias, Tico, por el Prime. Se agradece, tío. ¿Queréis que me esperara alguien allí? Should I be expecting trouble then? Well, I definitely wouldn't treat the job. Gracias por la info. De nada, tío. You could find yourself facing that pack of hungry dogs trailing the army, or a band of brigands. I see. Well, you and Sir Radzig can rely on me. That's all clear. I'll get going. Good luck then. Madre de amor hermoso, tío. De verdad, el tema de las misiones secundarias está siendo de... ¡Hostias! Madre mía. Me parece a mí que esta misión me va a llevar algún tiempecito, Jodo. Bueno, pues nada. No sé si intentar encontrar al que me da la otra misión por aquí, pero es que no lo veo. No sé si estará... ¿Dónde estará? Pero aquí no veo a nadie. ¿Qué pasa? Joder, siempre igual. En serio, ¿quién se supone que tiene esa misión? Venga, hombre. Me vuelvo loco, para encontrar a la gente. ¿Está aquí? No. No lo entiendo, tío. Vamos a ver. ¿Dónde es esto?
Hostia, no había visto esa escalera, tío. La de arriba del todo. Pensaba que esta escalera solo iba hacia allá. No veas. Claro, yo pensaba que tiraba para allá, no para allá. ¿Eres tú? Ah, no. Hombre, Capón. I'm glad you're here. What's happening, sir? Uncle Sahanush sent for me. No doubt he wants to give me another ear bashing about the error of my way. Vaya por Dios. And he said to bring you too. Oh, Sakra. That doesn't sound good. Sakra. Indeed. I wonder what he wants to lecture me about this time. And you, because you're going with me. All right, we should get going then, shouldn't we, Sir Hans? The sooner we get it over and done with, the better. I suppose so. Right away. I put some of my old clothes in a trunk for you. I don't want you making me look bad in front of Hanush. But I see it wasn't necessary. You look as smart as any courtier. Thanks. I'll try my best. Hombre, a ver. So I see. But you can come and get those clothes later anyway. They're a little worn, but they're as fine as anything you'll get in the county. A ver, yo voy bien vestido, ¿eh? Que llevo una ropa de lujo. Y buena, ¿eh? Well, my ward and his, what shall we say, chaperone. Uncle. My lord. I hope I haven't dragged you away from anything too important. Not at all, Uncle. We like were just... boozing and whoring, for instance. Uncle, I can... Perhaps you were busy, causing mayhem in the middle of the night and beating up my subjects. No, it wasn't. Henry and I were just... Bebiendo y pegándole a la gente. You are. But he's not my ward, thank Christ. What the hell do the pair of you think you're doing? There are people in this fiefdom who work from dawn to dusk to put food on their tables, and on yours, may I remind you. And then they look at you, Hans, their lord and master, and see a drunken layabout. That fellow you beat up last night was a guard, a new guard on the town watch. And he couldn't report for duty this morning because of his injuries. I had the bailiff here complaining, and could I tell him what I really think about this whole sorry affair? Of course not. That would demean me. And you too. So I had to sit gaping like a stuffed owl and listen to his grievances. Este personaje es la hostia. You're the lord here, you can get away with anything. But you're sadly mistaken, you blockhead. A lord remains a lord only as long as he commands the loyalty of his subjects. And I'm sure I don't have to tell you the folk here are not exactly enchanted at the prospect of having you in charge. That was the last straw, Capon. One more of your escapades and I'll send you to your mother in Polnar. For all I care, she can dress you up like a wench and marry you off to some Hungarian. Uncle, that arson Archibald tried to murder me. What was I to do? Oh, don't exaggerate. Well, I'm hardly surprised after you molested his girl and humiliated him. I was only... Oh, don't whine, for heaven's sake. It's about time you started taking some responsibility. Responsibility. I have a job for you. Maybe that will keep you out of mischief. A ver. Sir Milota of Oleshna has turned up here. Do you know him? Isn't he Sir Bernard's cousin? He is. He came here with a remnant of his retinue to seek refuge. He's seriously wounded. What happened to him, sir? His fortress Oleshna was attacked by one Wulfrin of Camburg. Milota pursued him almost as far as Neuhof and engaged with him. Unfortunately, the skirmish didn't end well for Milota. Wulflin of Camburg? That name is familiar. He's kin to the Oleshna lords, too. A cousin of Bernard's and Milota's. Their family affairs are a little complicated. None of my business, of course. I just wish they'd found somewhere else to thrash out their differences. What do you want us to do, sir? Go and see Bernard in the courtyard. He got a report that Wulflin pillaged some other farms around Neuhof, and he's putting a squad together to ride against him. Mind your step, though. It's a family affair. After all, maybe more to it than meets the eye. The important thing is to get that damn scavenger out of the domain. If possible, without bloodshed. I can't afford to lose any men over this business. Have I made myself clear? Yes, sir. Very well, Uncle. Get to work, then.
Este tío siempre está con unos líos que flipas. Han venido a quitarme mis tierras, ¿no? ¿Qué? Está todo el día mareado, ¿eh? Hola, siempre, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, incluido a Juana de Arco. Bueno, Juana de Arco creo que está un poco pachucha hoy en día. Pachucha y requemada, quizás. Vale, ir a ver a Bernard y unirse al pelotón. Fantástico. Bueno, Sir Cap... Gracias, tío. Muy amable. Joder. A ver, Hans, me imagino que es esta misión, ¿no? Vale, y otra más. Varón ladrón. Varón ladrón. Pero... Ah, está aquí, de verdad, sí. Ah, eres tú. Y Bernard, ¿qué pasa con tu rollo? Hanish sent me, Captain. I'm to join your mission. And Sir Hans, too. Then mount up, youngster, and we'll move out. No, ya está. Me imagino que puedo ir en mi caballo, ¿no? Bueno, pues nada. Ah, coño, el caballo que veo siempre con esa mierda amarilla es de Capón. Mira, macho, ¿qué les pasa? Uf, eso ha sido un poco cutre, ¿eh? Very well, Your Grace. Listen, Bernard. About this robber. I heard some rumors. About his being a relative of mine in the Lotus? Something like that. Hostia, cuesta un poco seguir lo que están diciendo, The same great-grandfather, Urban, Baron of Oleshna. Wolfen belongs to a distant branch of my family, which, well, let's just say they bring no honor to our name. But I heard Wolfen of Camberg was hanged somewhere in Silesia after plundering the bishop's estates. Esto no está muy bien hecho, ¿eh? Only, well, I'm sure you've heard what they say about the Camberg branch of my family. That they're cursed. Now, Bernard, don't you think I'm a little old for fairy tales? Think what you like, but I heard it from my grandfather, and he never paid attention to old wives' tales. Madre mía, me voy a quedar ciego, tío. Well, tell me all about it then. After all, there's no smoke without fire, and I never heard about the Camberg clan from a member of the Bueno, que el familiar de ese creo que ha robado algo, no sé qué rollo. At home, we O un always familiar. spoke in whispers about our Camberg relatives. When Wolfen's father, Wilhelm, came to visit, Madre que me parió. shame to say it. No me estoy enterando de nada, tío. My discretion, Captain. Carry on. Well, the servants were so afraid of him that they went and hid in the barn. Father had them whipped. Even then, they wouldn't go near Wilhelm. They were afraid he cursed them, and I couldn't blame them. Why is that? Uncle Wilhelm's face was so badly disfigured, folk would cross themselves when they saw him. I was afraid of him myself as a boy. Was he wounded in war? No, he was born that way. You see, his mother, Countess Barbara of Hogwitz, didn't want to marry Wilhelm's father, my grandfather's brother. She never wanted to bear his children. So, she fell pregnant. They say she went to a witch to get rid of the child. Only she ended up having quintuplets. Can you imagine it? 5 babes born in one night? Joder. Jesus Christ. That's not all. 4 of them didn't live till dawn. Only the 5th survived. He was disfigured. Qué bien. Wilhelm. They say the witch cheated her, and instead of getting rid of the child, she put the devil's seed inside her. Good Lord, how dreadful. Well, Wilhelm carried that with him his whole life. When his own wife was in childbed, he had 7 friars kneeling in her chamber day and night. It didn't stop the rumors, though. When his son, Wolfen, was born, he looked normal enough, but he turned out to be as wild as a stray tomcat. It seems he hasn't grown out of it. You're right about that. A few years ago, Wolfen went off to Poland, and Wilhelm got worse and worse. He cursed everything and everyone in his past, started throwing crockery at the servants. He was on his deathbed.
sent for a priest, not just to give him the last rites, but because they were afraid the devil would come out of him and possess someone else. Then later, Wolfen turned up, even though he was supposed to be dead for years. There were folk who said he was dead. That wouldn't stop the devil's spawn. Madre mía. Jesus. It sounds a lot more convincing coming from you than the stories my Whoa! nurses used to tell me. Slow down. How are we supposed to deal with a monster Midas like and that? Cyril. I sent them to scout ahead. Those bastards will pay for this. They most certainly will. Let's go. We have to make camp. Hamlin, we'll take 2 men and come back here later. I won't have Vitus and Cyril left as crow meat. ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde están esos? ¿Se han pirado o es que están muertos por aquí? No, eso no. No puede ser, no serán esos. Ya. No tiene mucho sentido. Hostia, macho, vaya viaje, ¿no? No sé hacia dónde estamos. Ah, ya sé. Hostia, estamos en... este es uno de los primeros sitios que vinimos, a cazar justamente con el tío aquel, con Capón. Estaba por ahí arriba, la zona de caza. Lol. Oye, parece que sus caballos sí que se mueven bastante bien. El mío se cae abajo y para sacarlo no veas. I'm glad to see you. Tell me, Captain, how come this Wolflin is attacking his own kin? They say blood's thicker than water, but sometimes I wonder. Look at our king and Sigismund. So what's the cause of your conflict with Wolflin? Nothing in particular, just that he's a ruffian, a treacherous bastard, and a bandit. No wonder the whole Camber clan is cursed. How do you mean cursed? Like I said, Wolfin's grandfather married Countess Barbara of Hogwitz. She didn't want to bear his child and went to a witch to get rid Ah, no, va a controlar la historia que está... Vale, de rid puta of the madre. unborn child. She ended up having 5. What, all at the same time? All in one night. But only one of them lived till morning. The youngest, Wilhelm. And his face was disfigured. They say the witch deceived the Countess, and it was Satan himself who impregnated her. Eso es lo que estaba contando cuando venían. How are you related? Milota, Wolfen and I have the same great-grandfather, Urban, Baron of Oleshna. And you believe that story? Depends how you look at it. Wilhelm wasn't a bad man while he was in his right mind, but he was terrifying to look at. I still get shivers down my spine when I think of him. As for Wolfen, word came that he died in Silesia. Then, one day, he appeared from nowhere. One day. There are folk who say death has no power over him. What do we do now? First, we have to find out where those Horsons are holed up. According to the reports, they raided a few farms around here. So someone should go to those places and find out what they can. You should do it, Henry. My men would probably just startle them. Isn't it dangerous? About as dangerous as sitting here in the camp. Yeah, I suppose you're right, sir. Where are the farms they raided? One is uphill from Neuhof, right by the woods. One here above the woods by the crossroads, directly north from our camp. Vale. See you later. O sea que, como siempre, viene un montón de gente, pero soy yo el que tiene que trabajar. El varón ladrón. Me ha enviado para explorar la granja del norte. Y un vistazo a la granja del sur. Vale. Una aquí. A ver, vamos a ver una cosa. ¿Y por qué no hemos venido aquí, hemos visto esto y luego hemos subido para arriba?
¿Qué mierda es esto? Vaya tela. No sé si primero a la de abajo o a la de arriba. Voy a ir a la de abajo. Espera un segundo, la de abajo. La A. Ay, madre mía. No veo nada, ¿eh? Ya. No podíamos haber parado ahí abajo. Ahora tengo que volver yo y luego tengo que ir para arriba. Que son unos cracks. Lo de planear las cosas no lo llevan muy bien, ¿eh? Ya. Ya. ¿Habrá alguna página? ¿Habrá alguna página donde te digan juegos así de este estilo? ¿Cuántas misiones principales y secundarias tienen? Sí, o sea, para verlo todo de un vistazo. Rollo, ¿qué juego tiene más misiones secundarias? Tal. Porque la verdad es que me llamaría la atención compararlo con otros juegos porque la de secundarias que tiene me está dejando loco. Y secundarias que tienen una calidad muy decente. Nivel de equitación, por cierto. Hace que no miro esto. Pasa que es que esto ya no me llama la atención ninguno. No me llama la atención ninguno. Mira, fuerza. No, aquí también me parece que no me convencía ninguno. Witcher 3 tiene más misiones. Sí, ese me imagino que sí. Tiene que ser para cagarse. Este tampoco. Vitalidad tampoco me llamaba la atención ninguno. O sea, estoy teniendo un montón de puntos que... Los comerciantes estarán más dispuestos a comprar objetos robados. Al hablar con mujeres se tiene un 50% más de reputación y más 1 de bonificación de diálogo. Por lo que resultará más fácil persuadirlas y se puede disfrutar gratis de todos los servicios de la casa de baño. Wow. El diálogo aumenta más 3 cuando se habla con plebeyos. No se puede tener la ventaja alta cuna a la vez. Voy a ponerme este primero. El de trovador. Vale. Alquimia, bebida, equitación, ha aparecido una nueva. Si tu caballo está herido, galopará más rápido. Tu caballo se asusta un poco menos, excepto en las tormentas. Se asustará más. El caballo no se asusta por tener enemigos cerca siempre y cuando no le impacten. El caballo es más rápido, pero... No, esto ya no puedo ponérmelo. Bueno, este está bien. Si tu caballo está herido, galopará más rápido. No pone ninguna cosa mala, así que está bien. Lectura. Al leer el cansancio y el hambre llegan el doble de lento. Realmente esto es una tontería porque ya hay una habilidad que si estás quieto no tienes cansancio ni hambre. Lo que quiere decir que esta no sirve porque cuando estás leyendo estás parado. Al ser bien instruido puedes causar una mejor impresión y tienes una bonificación de +1 al diálogo cuando intentas persuadir a un guardia. Creo que no intento persuadir a un guardia desde hace 100 años. Si estás cómodamente sentado tiene bonificación de lectura doble. ¿Lectura doble qué quiere decir? ¿Que me da más experiencia? ¿O que tarda la mitad en leer? Me imagino que es más experiencia. Hola, Rafa. En The Witcher 3 no hay misiones infinitas. Las secundarias están muy buenas. El nivel de estudio del libro que hayas leído más avanza automáticamente mientras se duerme o se deja pasar el tiempo. ¿Qué? Está todo bien traducido esto, ¿eh? A lo mejor lo del guardia debería ponérmelo, porque veo que hay 3 niveles, tiene pinta de ser, aunque este me llama un montón la atención. Se muestra todo el mapa a la vez, a eso me da igual. Donde se indican los puntos de asentamiento, los puntos de caza y las cuevas. O sea, eso estaría guapo. No sé, no me llama mucho la atención, la verdad.
Bueno, tío, vamos a seguir con la misión, que si no me voy a tirar 30 años aquí. Ya ves tú lo que estoy leyendo. Pues es que casi todos los niveles los estoy consiguiendo yo. Prácticamente. ¿Qué es aquí? Y en The Witcher no hay misiones infinitas. A ver, a mí no me da... yo no tengo problema con que hayan misiones infinitas. Pero... Bueno, iba a decir que estén bien, pero es que tampoco tiene sentido. Porque quizá la misión infinita lo suyo es por si quieres hacer más dinero o cualquier otra cosa. Pues eso, que te manden a cazar algo, o... Sí, misiones de esas chorras, y no está mal que esas infinitas que existan, si es para conseguir dinero o lo que sea. Lo que pasa es que luego, cuando hay tantas misiones secundarias, tanta misión principal, hay tantas cosas que hacer en el juego, pues a veces supongo que esas misiones no sirven para nada porque ya estás forrado. O o puedes sacar el dinero de otra manera. Mother of God! You look like you've been assaulted. Si tú lo dices. Captain Bernard sent me to find out about the raid. What exactly happened? Those filthy cutthroats beat my husband black and blue, then stole all our food stores and vanished, the poxy bastards. Poor Lumiere, he didn't want to let them get away with it, so he chased them as far as the woods. But they cut him down, and now I'm afraid he'll not live to see the light of day. Did you see which way they went? Along the track here, straight into the woods. My old man gave chase and fought with them by the old hunter's shelter. He slashed one of them with his sickle. He bled like a stuck pig, the bastard. You think he might have been bleeding enough to leave a trail? Maybe. Who knows? I just hope he's in hell where he belongs, the poxy bastard. What were they like? Swine and lousy curs, that's what they were like. That's not what I meant. No, sorry. They weren't your ordinary footpads. They were well dressed, and they talked of some lord called Wolflin. I thought as much. Is there something I can do to help? With your husband, I mean. I fear only God Almighty can help him now. Although, there is one thing you could do. I have to keep changing Lumiere's bandages, but I'm running out of clean linen. And I don't want to leave him alone here. Pues mira, toma, 3 vendas. Para ti. Pero ¿por qué no le da las vendas directamente? ¿Por qué tengo que hacer yo esta mierda? Venga, 3 pero no entiendo. Venga, toma, 3 vendas. Confirmar entrega. Vaya lengua tiene la mujer. Hay mucha gente en este juego que no vean la boquita que tiene. Thank you. Gracias, de nada, quiero decir. I'm grateful. I'll go and bandage him up right away. Nah, señora, no me degrochen. Yo estoy forrado. Nothing left here except a few groschen I buried down by the creek. Luckily, those bastards never found them. I'll be glad to reward you. Es como cuando voy a casa de mi abuela bueno, intenta no, me da dinero. me da dinero y le digo, abuela, que no hace falta. no hace falta. Pues quédatelo, cómprate un helado. O muchos. Eso, no quiero recompensa. Keep it. You need it more than I. Eso. They took everything you had. Not everything, because you saved my dear husband. Pero señora, mira, es que es igual que mi abuela. Le digo, no, quédatelo tú. No, que no, hombre, que dar. Very well then. Thank you. Nah, al final ya ha llegado un punto que le he dicho, no discuto. Venga, pásame esa pasta, que me voy a hacer unas hamburguesas esta noche. Hamburguesas. Espera, un momento, ¿me acaba de dar 320 y pico grosen? Pero loco, ¿esta señora es millonaria o qué? Para unas pipuelas, ¿no? ¿Todavía tienes abuela? Tengo 2. Tienen más años que el sol. Están el sol y ellas. Lo que no tengo son abuelos, que... La verdad es que uno murió muy joven y el otro... No es que fuera joven, pero para lo que dura la gente en España... Bastante joven, con unos 60 y algo años. Vale, entonces, ¿debería ir aquí?
Porque en teoría se supone que debemos explorar las dos granjas y saber hacia dónde van, pero... ¿O esto qué es? Seguir las huellas de sangre. Y no tengo que ir a informar al varón... Cacahuate. ¿Cacahuate? Bernard. Y... Madre mía. Tu abuela te da dinero y tu hermano nada. Y a tu hermano... No, sí, a mi hermano también le da. No sé. ¿De qué serviría que fuese yo aquí arriba? Si ya sé que esto está aquí. De nada, ¿no? Digo yo. Bueno, si hablo con aquellos, sacaría un poco de nivel de diálogo, pero... Si no os confunde, tu abuela está mejor que yo. Una de mis abuelas está... tiene mejor la cabeza que yo. Y tiene 90 y... No sé cuántos años tiene, no me acuerdo ahora mismo, pero tiene... Yo creo que estará cerca de lo... por los 95, por arriba o por abajo, no me acuerdo. Pero más años que el sol. Y está, macho, que si yo no me acuerdo lo que he hecho hace 20 minutos, tío. De locos. Yo te lo decía, me quedé sin abuelo. Mis padres tuvieron hijos hasta ser bastante mayores. Me ha parecido oír ramitas y cosas partidos. Joder, los bosques por la noche son la polla, ¿eh? Te digo que no me... Bueno, a ver, iba a decir, no me molaría... Es que me da un poco de miedo, pero a la vez me encantan estas cosas. Quiero decir, en la vida real me encantaría estar pegando vueltas por un bosque así de noche. ¡Ah! Bueno, si me veo esa mierda, así de repente a lo mejor me cago vivo. Aunque sean ciervos. Si vas al norte, disfruta de los paisajes. Sifred, ¿te estás diciendo frases al azar? Hostia, me acaba de dar una punzada en el codo bastante guapa, ¿eh? Ah, joder. ¿Por qué? ¿Voy a llegar a algún sitio o...? ¡Oh, manchas de sangre! More blood. Must be close. ¡Cojo! What are you doing here? Why do you ask? Can I not take a walk in the woods without being accosted? I ask because I'm the gamekeeper here, and it's my job to protect these woods from poachers. Well, I'm certainly not poaching. In that case, you won't mind if I have a look what you've got on you. Pero este es pedazo de mongolo que hace por la noche en medio del camino dando por culo. ¿Es que no tienes un horario para hacer esto? Joder, cómo me ha puesto el corazón, tío. Pero es que... no entiendo. Yo estaba mirando al suelo más o menos en su dirección. Y he levantado la cabeza y ha hecho un pop-up. O sea, ha hecho plang. O simplemente es que no le veía los pies. Uf. Tío, de verdad, yo estoy muy mayor y encima a mí el corazón me afecta mucho, cuando me pegan sustos. Estoy ya... en 2 días me van a encontrar aquí con la cabeza... reventado. La cabecita pues de aquí así. Y la mano en el pecho. Y hasta luego. Vale, míramelo por sí y vete a tomar por culo. All right. Nothing suspicious here. You may leave, Goodman. Al final tu abuela tiene... Hostia, pensaba que me iba... pensaba que me iba a dar una bolsita de esas de papel que ahora... Que están muy de moda en los negocios estos que, por ejemplo, venden botellas de vino, ¿sabes? Que las meten en una bolsita de cartoncito con una cuerdecita y toma, usted su botella de vino. Pensaba que me... Joder, qué susto me ha pegado. Lugar interesante, pues, hombre. A ver, sí que es interesante, sí. Blood. This is the right way. Blood. This is the right way. Ah, vale, vale. Me ha quedado claro. Pero hay una cosa que no entiendo.
¿Por qué no se actualiza esta mierda? ¿O tengo que meterme aquí? This is the way. Ya. Y... es de güey, pero... por aquí, por ejemplo. ¡Ah! More blood. More blood. Close. More blood. Uf. A mí sí... a ver, yo cuando muera quiero que me pongan un par de monedas en el... Pero, tío, ya basta, ¿no? Quiero que me pongan... Es un conejo. Quiero que me pongan un par de moneditas en los ojos. Una hamburguesita en la boca. Una barra debajo del brazo. De pan, quiero decir. Y luego que me quemen. En una pira funeraria vikinga. Gente llorando. Y abrir unas buenas cubas de vino y de cerveza. Que sea una fiestezuela. Con violines. Y... yo qué sé. Lady Gaga cantando. ¡Oh, qué vikingo que era! La morsa que vikingo que era. Más o menos. ¿Tú qué es? This is the way. This is the way. The way. A ver, gente, ¿el camino es esto? ¿O... sí, ¿no? Hijo de puta. Ay, Dios. No me estoy enterando de nada, tío. ¿Esto es el camino? ¿Es el camino? Sí, aquí está. Looks like this is the right way. A ver, gente, que yo he jugado bastante... he jugado bastantes juegos de terror aquí, ¿eh? Ahora me vais a venir con que yo no aguanto juegos de terror. Además, si lo sabéis perfectamente, yo juego juegos de terror. Primero estoy acojonado. Y hecho polvo. Y todo me da miedo y susto y no sé qué. Y cuando llevo un rato... me la pela todo. Porque es que eso es lo malo de los juegos de terror. Te acostumbras, tío. Pero es verdad que al principio lo paso mal. That looks like blood. ¿Voy a tirarme el resto de mi vida persiguiendo charcos de sangre? More blood. More blood. Be close. ¿Tengo que tocarlo cada vez? Pero vas bien, yo fantástico. Antes a lo mejor, pero ahora ya estás mayor. Como que antes, pero si hace nada estuve jugando juegos que no me acuerdo cuáles eran, pero... de terror. Blood. Blood. This is the right Tampoco way. ha pasado tanto tiempo, ¿eh? Another trace. They dragged him this way. Qué bien. Blood. He was bleeding plenty. Claro, claro. Should be easy to track him. He was bleeding. Vamos, que tengo que seguir el camino. Should be easy to Me ha track. quedado claro. ¿Y yo no debería hablar con el resto de gente? Looks like I found it. I better get back and report to Captain Bernard. Ah, están ahí al fondo. Creo. Vale, ahora tengo que hablar con el capitán Bubalú. Hostia, vaya pateo, loco. En serio, tengo que ir hasta allá. A ver, aquello está tal. Y allí, ¿no? Y estos están por allí. Y aquí hay un camino. Me parece bien. Voy a meterme en agüita para refrescarme los pies. Macho, te cuesta subir un poco, ¿eh? Yo diría que por aquí hay un camino. No, no, no soy nadie. No soy nadie. Me voy. Soy el sigilo, ¿eh? Soy un ninja. No veas, las distancias en el mapa, agüita, ¿eh? Terror psicológico. De sustos llevas un tiempo sin jugar uno. ¿De sustos? ¿Cuál fue? No, ¿cuál fue el último que jugué?
¿Puede ser que los últimos que juegue de terror fuera el Malefici ese, que era un castañón de 3 pares de cojones? Me apetece mucho volver a jugar el Amnesia, tío. Pero la Machine of Pigs. Sí, lo del caballo ha sido muy triste. Normalmente lo hacen aparecer detrás tuya para que no se note esa mierda, pero... Joder, eso ha sido muy triste. Sí. Ya me estaba equivocando de camino, qué maravilla. Joder, como voy cortando el viento. Se me ha metido algo en el ojo, pero de verdad. Es que es increíble, tío. Es que yo flipo, tío. Ay, voy a tener que poner un casco de moto para hacer directos. Vaya tela. Te faltan ese de Rebirth, que no lo he jugado. Es verdad. Yo pensaba que el Rebirth era, pues eso, una remasterización del primero o algo así. Y aparte van a sacar el de Bunker, que tiene una pinta... que flipas. ¿Por qué me he parado ahí? Bueno, da igual. No, el Rebirth no lo tengo. A ver, no puedo tener todos los juegos del mundo. Los voy comprando poco a poco. ¿El Rebirth? Yo diría que no. I found that encampment. I'm glad to hear it. Is it far? Not really. No. How many men did you see? No los he podido contar. Sorry, I don't know. Next time, make sure you do. Don't you know anything about scouting? Well, it's not like we have any choice but to attack. It's time that man bastard was hanging from the Rattay ramparts. Sounds good to me, Captain. Joder. Cocky. Skirmishes in the woods can get tricky. Who knows what the bastard has up his sleeve? Anyway, I'll round up the men and you can lead us to this camp of theirs. Of course. Ready when you are. Matar al varón Wolflin. ¿Dónde estoy? ¿No se supone que soy yo el que tiene que guiarles? Oh, vale. Fantástico. No tengo puesto... Como siempre, no tengo el escudo puesto. Ah, por la... ¿Me lo ha quitado? No. Ah. Claro, es que yendo con una antorcha... ¡Hostias! La gente que hay ahí. Lo han dado gratis varias veces, tanto en Epic como Steam. Pues chico, yo no lo tengo. O sea, ¿cuándo cojones han dado hecho... ¿Cuándo lo han dado? Porque yo no lo tengo. Y en Epic no lo sé, pero en aquí no lo tengo. Steam va un poco mal hoy, por lo que estoy viendo. No, es más, lo tengo en la lista de deseados, pero yo no lo tengo. Qué raro, tío. Es verdad que yo... Flynn of Camberg, for your crimes against Sir Meloda of Oleshna and Sir Hanush of Lipa, you have been declared a reprobate and an outlaw. Will you willingly lay down your arms and accept your just punishment at the hands of Sir Hanush? Or do you intend to offer resistance? That's a difficult choice, cousin. What do you say, man? Creo que no les sale de los cojones. Am I to take it you intend to resist? ¿Tú qué crees? I want to, but these men here talked me into it. Se va a liar. We're wasting our time, Captain. This brute here hasn't the honor of a common footpad. These murdering swine slayed Vitus and Cyril. I think it's time they paid for it.
What do you say, man? At those bastards! Charge! No veo un pijo. No sé con quién estoy peleando. Dios, combate nocturno. Toma ahí por la espalda. Oh. Madre mía, que infla. ¿Cómo que no completado? No lo entiendo. ¿Por qué no lo completé? ¿Pero qué pasa? ¿Se ha escapado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué me han dejado aquí? No sé qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta gente no pelea contra este? ¿Qué está pasando? Joder, la que me acaba de dar. No entiendo nada, tío. ¿Qué le pasa a ese? Lost your wind. Te pelea bien, ¿eh? Pero un momento, este no es el tío con el que he venido, ¿no? Yo creo que no, si no tiene... Yo creo que no llevan ropa negra. El otro no lleva ropa negra, creo. No. ¿Que yo he matado a alguien de mi bando? No sé cómo. Lol. ¿Qué cojones? Tío, no estoy entendiendo nada, colega. ¿Pero qué? ¿Pero qué cojones? ¿O es que han matado a todos los de mi bando? Me están reventando, colega. No entiendo nada, tío. ¿Qué ha pasado, tío? Se ha perdido la batalla y era nuestro campamento donde reuniremos a los supervivientes. A ver, yo creo que no. No, dice que se ha perdido la batalla. Estos tienen que ir contra nosotros. No entiendo nada, tío. ¿Pero esto tiene que pasar así o...? Mira tú la peña que hay por el suelo, ¿eh? El de los... ¿Cómo que el de los... Pero ¿cómo va a ser el de los rojos de los nuestros? Yo diría que no, ¿eh? O sea, ¿qué hace...? No entiendo nada, tío. Missed.
No sé qué ha pasado, tío. Se ve que nos han pegado un palizón y han salido corriendo los míos o algo. Hostia, 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 hostia. Pero páralo, coño, páralo. ¿Cómo se llama la misión? Varón ladrón. Me están destrozando, tío. I'll slaughter you. Varón ladrón. O sea, ¿se supone que ha muerto Bernard y los demás? Vale, en la cabecita. Oh, Christ. Por culo. Bueno, pues he ganado. Sí. Lo habéis visto, he ganado. Lo que no sé es qué va a pasar. Los guantes suelen ser carísimos, tío. He ganado. ¿A que sí? Tienes que informar de la cantidad de gente aproximada. Y la misión la hicieron de día en la guía. Joder, macho, cago. Yo no me enteré de nada. Ah, sí. Hemos hecho algo importante. Mira, un conejo. ¿Cómo que what's that? ¿What's that dónde? ¿Dónde has salido tú? La puedes resolver pacíficamente. Pues no ha salido muy pacífico esto, Pero, a ver, estoy rompiendo la misión. Eso es lo que me gustaría saber. Si yo ahora vuelvo, ¿me la van a liar? Por haberme cargado ahora a todo el mundo. Es que eso es lo que no sé. Y no me gustaría reventar esto. Gone weak at the knees, have you? Loco, ¿qué pasa? Hostias. No la está rompiendo, vale. Hostia, me está destrozando, tío. Este tío tiene pinta de ser durillo, Toma, descuartiza. Ah, que no le estoy haciendo daño. Hostia, este tío es durísimo, Sí, yo diría que este es el mejor contrincante que he encontrado.
Fucking come on then! Que vaya mamón. Pero es que no le he quitado nada de vida, ¿eh? El cabrón no ataca y no le puedes hacer los combos. No le quito vida, tío. Curse it. El cabrón prácticamente no ataca. Vale, y cuando ataca me revienta. No me da tiempo ni a darle. Fuck. Que debería huir. Es que huir de los problemas. ¡Hostias, loco! Huir de los problemas no mola, tío. ¿Qué ha pasado ahí? No le baja la vida, tío. I'll slay you, you scum. ¿Este personaje será así por la misión? ¿O habrán personajes como este por todo el juego? Madre mía, vaya batalla. Joder. Buah, espérate, ya estoy sangrando y todo. Estoy intentando quitarle la marca y no me deja, tío. No veas. Joder, cómo viene. Madre mía. Pero tan lejos está mi campamento, tío. Madre mía. ¡Corre! Estoy sangrando del pechito. Aún sigue viniendo, tío. El Notas no va a cejar en su empeño. Tendría que haber ido de día, tío. Pero yo pensaba, no sé, que a lo mejor la misión se podía hacer así. Pero... ha echado el desastre, ha resultado ser. Por lo que yo... A ver, yo me imagino... Ha desaparecido, coño. Yo me imagino... ¿Ya está? Sí. Que se ve que eran demasiados hombres y nos han vencido. Cosa que yo pensaba que no, que yo pensaba que estábamos ganando nosotros. Vale. Ha salido todo perfecto.
Solo has hecho el peor resultado de la misión, a saber cómo afectará a la historia. Ya. Vamos, que tendría que haberle dicho que habían 1.000.000 de tíos ahí y que hubieran llevado más, seguramente. ¿Dónde coño está esto? Ya. Ha salido de lujo. Parece que han sobrevivido un montón, ¿eh? God be with you, Henry. ¿Bernard ha muerto? Well, Henry, it cost me a lot of effort, but it seems I've finally succeeded in making a half-decent warrior out of you. Anything I can do for you? Goodbye. A mí este tío me recuerda mucho a Bernard. Pero... Hey, who's there? Joder, pues si este tío no estaba aquí antes. Greetings. Are you wounded, Captain? I'm all right, Henry. What now? You ride back to Rattay and report to Sir Hunnish. My men have scattered in the woods, so I'll wait here with Sir Hans. Maybe some of the others will turn up. What if Wolflin descends on you? Didn't look like he intended to pursue us. Anyway, we still have our horses, so we can always outride them. Se parecía bastante, sí. Sería el hermano gemelo. Hostia, vaya tela, tío. Todas mis misiones han resultado ser siempre espectaculares y esta es una mierda como una catedral, ¿eh? Me ha dejado mal sabor de boca, ¿eh? Pero ese tío es que era Jesucristo, normal que nos hayan ganado. Vaya tela. Normal que nos hayan ganado. Ah, el jueguecito de tablero, míralo. Tenemos una pinta de ladronzuelo con esa ropa, tío. No sé. ¿Por qué conforme avanzamos no me van cambiando ese aspecto, tío? Parece que sea un goblin asesino. Ha salido todo a pedir de boca. Sir Janus, tengo unas noticias maravillosas. ¿Cómo se van a reír? God bless you. What troubles you? ¿Qué os atribula? I have news from the camp, Sir Hannes. La hemos cagado. Unfortunately, we couldn't avoid a skirmish. Where's Hans? I hope he's not. There's no need to worry, my lord. Lord Capon's alive and well, but we had several casualties. Wolflin hit us hard. And Bernard? He made it. He's trying to round up the men to retreat back here. So that bastard Wolflin's cheated death again? It looks that way. Crucifix! That fucking whoreson! The devil take him! Though he probably already has. Sir, is there anything else I can do for you? No, go and get some rest. Vaya cagada de misión. Mira, manda un logro que se llama varón ladrón. ¿Me dan un logro por cagarla? Varón... Loco, ¿dónde está ese logro? Uy, funciona un poquito mal Steam, ¿eh? ¿Dónde cojo? ¿Pero por qué no se me ven los logros? Ah, pues bueno, pues fantástico. No se me ven los logros. Hay uno que se llama varón ladrón que me han dado. Fantástico. Solo por completarlo. A mí Steam... Ya, pero es que cuando estás streameando el OBS, el juego y todo el rollo, Steam suele ir un poco como el culo. Ha salido todas las 1000 maravillas. No veas. Bueno, por lo menos eso lo hemos hecho.
A ver, que estaba... Han salido un montón de secundarias nuevas. Yo al final me voy a volver loco. Pero loco, ¿eh? Vale, vamos a ir a vender... Loco. Pero joder, pero cuántas misiones... ¿Cuántos DLC están saliendo? Si tengo 100.000 ya. Qué barbaridad. Vale, vamos a ver un final de juego único. En los juegos subidos a nivel mundial. ¿Único? ¿Por qué? Solo por esa misión. Yo creo que todas las he hecho bien, ¿no? Digo yo. ¿No? Hostia, en energía estoy un poco pachucho, ¿eh? A lo mejor debería dormir, pero claro, si duermo se me va a hacer de noche. Vaya mierda. A ver, compañero Equino. ¿Cómo estoy tan jodido de energía? Terminaron este juego a mediados de año. Hey. A ver, no creo. ¿Eh? No creo. ¿Cómo estás? Te voy a vender unas cuantas cosas robadas. Robadas a cadáveres. Pero me he conseguido cargar a todos los pavos que iban con el tío ese, ¿eh? Lo que pasa es que ha llegado luego Terminator del medievo, el termimedievo, y me ha partido el ojete. Cosa fina. Cosa fina. Me ha dicho, a ver tú. Buah. Me ha puesto a bailar. Hostia, tengo toda la ropa completamente destrozada. Pues vale. Toma, métete estas flechas de caza por el ojival. No tenéis ni puta idea de lo que estáis hablando. Voy a pasarme este juego. A finales de esta semana, este juego ya me lo he pasado. Ya veréis. A finales de esta semana. Can we do something about the price? No, en serio, ¿quién ha dicho por ahí hasta mediados de año? Coño, que estamos ya casi a mitad de febrero, la madre que me parió. 30 horas. En julio subirá la encuesta de juegos que queremos ver en el canal. Sí. Por mí perfecto que dure todo. Así te pasas tú las secundarias y si veo que alguna afecta a la historia, las paso. Ah. Pero eso está mal, Rafa. Si no se juegan los juegos, ¿eh? Si no, se te va a aparecer Sir Fred y te va a decir... Sir Fred, no, Seo, joder, la virgen. Te va a decir cosas, ¿eh? Cosas lujuriosas. Carbón, te lo puedes meter... No sé por qué no le he vendido el carbón, la verdad. Cosas lujuriosas. Vaya paliza nos han pegado, tú. Estarán contentos los... Porque llevas 7 millones de ganzúas. Sí, yo creo que con 10 ganzúas vas que chutas. ¡Ay, cómo nos han partido el orto! Es la primera vez que me ganan, ¿eh? Pero a finales de esta semana se acabó el juego. Ya veréis. Lo juro. ¿Cuántas horas podemos... Hostia, acá es que voy a dormir. A ver, espérate un segundo. Uf, claro, es que para cuando me levante... Bueno, va. Rafa es sincero, quiere que juegues todo el juego por su propio interés. Hombre, por supuesto. A ver si te crees que no me sé las cosas. Yo me sé todos los libros. Me los aprendí hace años. Los huelo. De tapa de cartón, tapa pocha, tapa dura. Con cuero, con carne, con piel humana. ¡Ah! Deberíamos ir a reparar las cosas. Digo yo, ¿eh? Vaya palizón nos han pegado. Por cierto, Rafa, ¿cómo vas a saber que esa misión que he cagado... O sea, no he cagado. O sea, quiero decir que me ha salido mal. Va a afectar a la historia. A menos de que lo diga muy claramente. Y me digan, oye, ¿te acuerdas de esa historia que... O sea, esa misión que la liaste?
pues que sepas que todo esto ha pasado por tu culpa. Vamos a pegarnos un bañito que, aunque no me lo merezco, lo he pasado mal. My humble greeting. Quiero usar la casa de baños, calla. Tomar baño, lavar atavios. Por Dios, tío, estoy harto de esta conversación. He pagado, ¿verdad? Sí. Vámonos. Vamos a reparar cosas porque me parece que voy a pagar 2000 pavetes por lo menos. ¡Ya! Como poco. Le echaba de menos que le echaba la culpa a Rafa. Ahí va. Perdona. Igual que Ming siempre está ahí, Rafa siempre tiene la culpa. Cosas. Vale, voy a primero a ver este señor que me se cuenta. Hola, amigos. Vengo a reparar cosas. Pero bueno. A ver, acudo a ti porque eres el que repara cosas. ¿Solo 312? ¿Esto? Qué raro. ¿Ayer apareció Minx? ¿Ayer apareció? Estoy preocupado, ¿eh? ¿Apareció? Porque ya no podremos decir Minx siempre está ahí. No apareció. Voy a llamarlo. No, no tengo su número. Finally, a reasonable sum. Los fines de semana casi nunca aparece. Uy, 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 uy. Eso no lo sabía yo. Yo es que como todos los días me parecen iguales, siempre pienso que está por aquí. ¡Que te calles ya, hombre! ¡Wetchefor! Así no vas a vender una mierda. Asustas a la gente al pasar. Hostia, este sí que me está pidiendo... Porque estoy reparando un sombrero de fieltro marrón. Bueno, pero ¿y eso? Da igual. Total, para lo que valdrá. Dios, nada, ¿sabes? Me ha salido de puta madre la batalla esa. El que no aparece los fines de semana es SEO, ya ves. La madre que lo parió, ¿eh? ¿Dónde estará? Luego querrá ser parte de esta comunidad y tal. Y luego tal, es que quiero ser moderador y casarme con Morsa y no sé. Y luego no es capaz de estar aquí los fines de semana. ¡Westafor! Pero bueno. Sí, sí, sí. Ese tal SEO parece un cabrón. Parece una persona deleznable. No pertenece a esta humilde y sabrosona banda de hombres alegres, que es este canal. ¡Hombres alegres! Cada día estoy un poco peor, ¿eh? Me estoy convirtiendo en una cosa que no... La expresión hombres alegres me fascina, tío. ¡Hombres alegres! ¡Hostias! ¡Otros 800! A ver si os habéis creído que yo aquí tengo que pagar la universidad de todos vuestros hijos. Es una oferta muy pobre. Cabrón. Hostia, pues la ha bajado... Tampoco la ha bajado tanto, que no se flipe. Eso bastará. Vaya sombrero de mierda que me llevas. Bueno, si te digo la verdad, cuanto más lo veo, más me apetece tener un sombrero de esos. ¿Qué cosas? Ese sí que es una mierda, que nunca lo entenderé, tío. Es como si yo cojo una hoja de papel y me la pongo así encima de la cabeza, tío. Es que es igual. O un trapo de la cocina. Estamos bien. Y todo al 100. Bien. Mira el sombrero de fieltro marrón. Pues con la tontería vale 38 grochens de esos, ¿eh? Vaya tela. Espectacular. Vale, esta misión ha sido una cagada monumental, además. Aquí tenemos la plata del rey, que esto tiene pinta de ser una misión divertidísima. Y esta, tendremos que esperar un poco. ¿Aún?
No puede ser. ¿Cuántos días han pasado después de esta misión? Tenemos esta que es la plata del rey, que creo que va a ser una misión harto por culera, debo decir. Demasiados días creo que han pasado. Tenemos aquí un DLC, otro DLC, DLCs por todas partes. Y luego, a ver. De vez en cuando hay que mirar qué cositas hay por aquí que no hemos hecho. Ejemplo. Cupcase. Tenemos aquí una posible misión secundaria. Tenemos aquí una posible... Y otro DLC. Joder, macho. Aquí no hay nada. Aquí hay un berenjenal que te cagas. Aquí no hay nada. Aquí DLC y seguramente misión secundaria. Y aquí no hay nada. O sea que hay unas 3 misiones secundarias aparte de que las tenemos, más o menos. Vamos a viajar hacia... Adiós. Adiós, el medievo se rompe. Subamos al caballo. ¡Ah! Hacia Scalis. Hostia, vaya pateo. ¿Cuál es el nombre de la misión que lleva ya tiempo sin actualizarse? Creo que Pestilencia, me parece. Pestielesencia. Ay, me apetece un café. Joder, voy a llegar de noche. ¿O no? Obstáculo. Déjate de obstáculos. Ropna. Hostia, vaya pateo. Y dale, que no quiero cadáveres ni mierda, coño. Que tenemos muchas misiones que hacer. Vale, vamos a hacer una cosa. Paso de estar así de noche. Vamos a aprovechar el día. Así, así en el caballo. Quiero un reloj como este, tío. En la pared, quiero decir, ¿no? O sea, no quiero tener una cosa así gigante en la muñeca. Aparte, no me gustan ni los relojes, ni los anillos, ni las sortijas, ni las cadenas, ni nada. No me gusta que me toque el cuerpo ese tipo de cosas. Por eso voy desnudo por la calle. Oh, ¿esto qué es? Examinar el patio de procesamiento de mineral. Muy bien, muy bien. Vamos a procesar examinaciones. Perfecto, un salto espectacular. Patio de mineral. Joder. ¿Esto es el patio del mineral? Looks like they smashed things up nicely. No entiendo. ¿Y qué tengo que examinar? ¿Tengo que hablar con este señor o qué? ¡Ah! ¿Pero por qué? No entiendo, ¿quién es este? Ya estamos, tío, con... De verdad, estoy del escudo hasta las narices, ¿eh? Toma, hostia, vaya la galleta que se acaba de llevar, ¿eh? Hostia, por estar a diferente altura no le he dado, ¿en serio? Toma, pinchito, ¿qué te ha parecido? Hola. Hostias. ¿Pero y esta gente quién es? Tío, ¿por qué me atacan? ¿Pero qué cojones? ¿Por qué me ataca todo el mundo? ¿Qué pasa aquí? Joder, la que se ha llevado ese. ¿Son bandidos? ¿Esto qué es? Vale, ese ha caído también. No, curva. Curva. Ready? Hostia, este es duro, ¿eh? Es duro, pero acaba de caer.
Porque le he metido un toquecito en la cabeza que se ha quedado fino. Joder, soy Batman, tío. Toma. Bueno, ¿qué tal? ¿Os lo habéis pasado? Ah, son bandidos, ya decía yo. Bueno, qué bien os lo habéis pasado, ¿eh? Y ya está. ¿Quién me trae un bocadillo? Saqueemos. Agua potable, anillo de plata, arco que vale mucho dinero. ¿Por qué cojones las calzas valen tanta pasta, tío? ¿Por qué? ¿Grochen? Y un yelmo de no hay qué. Calzas. Yelmo. Cofre. Esto. Escudo común basura. Flechas. Grochen. Bien. Eso no tendría ni que haberlo cogido. Pero bueno. ¿Usted qué tiene? Esto vale dinero. Esto no mucho. ¿Qué? Se ve que hay alguien ahí que no está... Vamos, que no tiene muy claro si atacarme o no, ¿verdad? Ah, pues no. No sé qué ha pasado. No entiendo nada. Los guantes suelen valer caros, ¿eh? ¿Hay alguien que o ha salido corriendo o no sé qué ha pasado? A ver, amigos. Todo lo que vale menos de 200 es basura, vaya por Dios. Según dicen, la misión progresa cuando hablas con una persona del pueblo donde pasó la peste de Malicharar. Vale. ¿Y eso no me lo podían comentar? Han decidido que eso tengo que adivinarlo yo, ¿verdad? Qué maravilla, de verdad. Me encanta. Todo lo que no vale más de 200 es basura. Basura, ura. Ura. Coraza. Ya ves, echa la mierda. Pero hay cosas que... Pero claro, a ver, es que según el peso, ¿no, Seo? Quiero decir... ¿Tú eso lo tienes en cuenta? ¿O qué? ¿O qué? Si no lo tienes en cuenta... Mal. Yo diría que más o menos... No sé, a ver, esto también para el caballo. Diría que, por ejemplo... Hostia, esto pesa mucho, ¿no? ¿Eh? ¿Y yo me he llevado esto? Pues esto pesa un cojón. ¿What? Lo puedo meter por el ojete. Esto también es basura. ¿Ves? ¿Ves? Seo no sabe lo que está diciendo, no le hagáis caso. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es que no sé. Mira, tenían preparada la comida. No puedo entrar. A ver, ¿qué está pasando? Examinemos. Increíble. ¿Y ahora qué? Ah, ya está. Era examinar esto y partirle la cara a la gente. Los he pillado comiendo, es increíble. Qué triste todo. Yo juraría que he escuchado a alguien hablar por aquí. Alguien que seguramente se ha escondido. O yo qué sé. Seo... ¡Eh! What is it? ¿Quién es usted? ¿Eres un bandido? Sí, espérate. ¡Corre! ¡Ay! Este tío corre mucho, ¿no? ¿Loco? ¿Por qué corre tanto este tío? ¡Ay! Perdona. Te he metido ahí en los higadillos, ¿eh? Se va. Se ha cansado. ¿Por qué no le puedo hacer el placaje? Cuando me he acercado. Vamos. ¡Y! Que no puedo.
Vamos, vamos, vamos. Cabrón, te voy a perseguir hasta el final de los tiempos. ¡Oh, Cristo! ¿Has visto lo que te ha pasado? Vale, a bandidear por ahí. Mira, me llevo tus grochen y una manzana. Y la poción y el vendaje. Lo demás, basura. Caballo. Uy. No veas lo que me ha hecho correr, el mierda seca este. Ya. O sea que hay bandidos en las inmediaciones. Voy a volver a enfrentarme con el tipo ese todo duro, tío. Dios, que no me metan en la cueva, tío. Por favor, solo quiero eso. Que no me metan en la cueva. Por favor. En la cueva no. Ya. Entonces, Seo, ¿tú piensas que debería coger todo lo que vale... o sea, todo lo que es... vale más de 200, aunque pese, por ejemplo, 40. Es que, claro, la cuestión sería... ¿cuánto vale por cada kilo? Ahí es donde las cosas... se sabe si vale pasta o no. Y merece la pena cogerla o no. Ahí está. Por ejemplo, cada kilo... le pudieras sacar 100. Aunque eso me parecería raro, la verdad. Ya. A finales de semana, este juego está pasado. A ver, lo que sí que tengo claro, que yo creo que la historia... yo creo que sí. Yo creo que sí. Si te has cambiado el color, ¿por qué? No, eso ya es complejo hace mucho. Yo hacía eso, me basaba en el peso y en el valor, pero después dejado de importar tanto. Me cago, a mí ya me importa una mierda, ¿eh? Ahora estoy cogiendo cosas por más o menos para cuando tenga que reparar y tal, para no liarla demasiado, pero ya ves que estoy dejando un montón de cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que observar? ¿Esto? No sé qué tengo que hacer, no me pone nada. ¿Se supone que me tengo que acercar aquí o...? Es que no me aparece en pantalla nada. Ah, aquí, coño. Seems they had a good go at wrecking this, but it's still standing. Pues no lo han intentado mucho. Amigo. Joder, esa ha sido la rana más rara que he oído en mi vida. ¡Ah! Joder, me voy a matar un día de esto, ¿eh? ¡Bimba! What do you want? Atropellarte. I'm here by order of Sir Radzig and Master Fafar. And who are you? Who am I? I'm keeping guard here so no rogues get in to steal Como le gusta a este juego a la gente señalar, ¿eh? I'll take you to Master Fafar so he can reward you. Uy, 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 uy. I can't go anywhere. Who would stand watch if I left my post? Creo que había aquí lío, ¿eh? Pero no entiendo. O sea, que sí que es un minero. Sí que parece nervioso, pero no me deja volver a hablar con él. No sé. ¿Por qué empieza la música de... ¿Qué es? ¿Música de exploración de túneles? No sé qué ha pasado. A lo mejor se ha cortado por estar encima del caballo. Como sea esto muy lioso... De momento creo que es totalmente recto.
Vaya. Ya verás. A lo mejor no salgo de aquí. Me paso el resto de mi vida aquí metido. Pegando vueltas. Comiéndome mis zapatos. Chupando botones. ¿Hay alguna persona inteligente en este chat que pueda decirme de dónde he sacado esa referencia de chupando botones? Y para que sea más facilito, voy a decir que es de una película. A lo mejor es complicado, pero a lo mejor hay algún chalao aquí. Cuidado con el chupacabras. No sé qué es el chupacabras, sinceramente. O sea, a ver, sé qué es, pero que nunca he visto imágenes, dibujos o lo que sea. No sé exactamente cómo es. No sé si sabría reconocerlo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Adiós! Hostia, hay fiesta en la cocina. Do you hear me? Can you hear me? Are you alive? Come on, say something. Ups. ¿Cómo que escapar de la mina? Hey, you there! What have you done? ¿Cómo que qué hemos hecho? It wasn't me. It must have been one of your lot pushed him down the shaft. If you hadn't come sniffing around, none of this would have happened. What's my being here got to do with it? What the fuck's been going on? Whatever it is, now you've got a murder to answer for. Only if someone finds out. ¿Qué? Listen, neighbours, don't be stupid. You don't want to add another murder to the count. It could have been an accident. You know that was no accident. Or maybe you came to blows, pushed him down, and then we had to stop you. That's ridiculous. If you all clear off out of here, I promise nobody will be asking what happened. Why add to your troubles? Pues escuchad nuestro lema. Where are you going? You're not going to abandon us, are you? Not after all the good times we've had together? Don't you remember how we took care of everyone? Hey! No sé muy bien qué ha pasado. ¿Se supone que tengo que escapar o tengo que reventarlos? Porque hay una diferencia bastante guapa. Escapa de la mina. Informar a Tobias. Ah, pues sí tengo que escapar. ¿Cómo era la frase? Realmente la frase no la he dicho. He dicho lo que pasa. Pero la frase en la película sería chupa un botón. O pues chupa un botón. No sé si estoy yendo por donde tengo que ir. ¡Ah, perfecto! Hostia, chaval, yo creo que aquí... ¡Oh, madre mía! Que no sé ni dónde estoy. Vaya. Y aquí plano no creo que tenga. No creo, no tengo. Ahora que lo pienso, ¿por qué no subió por la escalera? Se supone que debería haber subido porque la salida estará por arriba. Bueno, no tiene por qué, pero sería lo normal, ¿no? A lo mejor mañana me voy. Madre mía. Madre de Dios.
Bueno, el único sitio que tengo para ir es este lado. Bueno. What's going on there? What have we got here? Entertainment. Great. Christ. Bueno, pues no has durado mucho. No ha durado mucho. Me llevo tus Groschen. Buah, lo demás es espectacular, Cube, efectivamente. De Cube. Tío, me voy a volver loco, Hostia, pero ¿qué es esto, tío? ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale de aquí? ¿Pero cuánta gente hay aquí? ¿Están yendo hacia la salida o...? ¿Creéis que están yendo hacia la salida? Sí, creo que ahí hay luz de la salida. Hostia, hay mucha peña ahí, ¿o no? Sí, 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 sí. Uf. Si pones en Google lo de chupa un botón, aparece la película Cube. A saber dónde estamos. Yo creo que he entrado por aquí arriba. A ver, bueno, vaya pateo más bueno. Vale, otra. Hostia, espera. Ay, no puedo cancelar, tío. Y voy a pasar por ahí. No puedo cancelar, cabrón. Ah, qué cabrón. Y paso por ahí ahora. No me he dado cuenta, tío. Bueno, ya pasaré algún día. No sé, yo le pregunté a una de mis hijas, que es asquerosamente cinéfila, y sobre todo de frasecilla. A ver, esa frase es una chorrada monumental, no tiene por qué conocerla a nadie. La escena es lo que está interesante, porque en teoría están metidos en una trampa puzzle o algo así, la de la peli de Cube, quiero decir, y no tienen comida. Y hay un tío que le dice a otro, chupa un botón y así generarás saliva. Y no sé qué rollo, algo así. Porque no tienen agua, quiero decir. Y yo qué sé, una cosa rara. No sé si la saliva... segregar saliva hace que pierdan menos agua. No tengo ni idea. ¿Dónde estoy? Fantástico. Voy a suponer que está aquí arriba. Como siempre. Me apetece volver a ver Cube ahora que lo he dicho. En serio. Siempre me hacen lo mismo, tío. Uy. ¿Qué va a estar ahora abajo? Ay. Ahora está aquí, ¿no? No, es que siempre ha estado aquí.
God bless you. What troubles you? I'm here about the mine. Excellent. So what did you find out? It's been plundered and wrecked, but everything can be fixed. It'll be quite a job, but at least it won't have to be rebuilt from scratch. That's a weight off my mind. And did you see anyone there? Thieves or suspicious types? Nemoy and his gang were stealing silver there. The vermin. I thought as much. Did you bring him here? I tried to, but he was having none of it. He didn't want to burn, so he tried to kill me. Well, I'm glad he didn't succeed. But now I won't be able to find out anything. Oh, well. Can't be helped, I suppose. Se ve que no hemos hecho bien la investigación. Yes, of course. Actually, I don't believe any reward was mentioned. On the other hand, you Un surveyed... groschen o dos. Gracias, amigo. Eres, vamos. And they tried to murder me. Yes, of course. It's a sad world we live in. I'm sure you deserve a little extra coin for it. It's been a pleasure. Good. There you go, then. Hombre, 300 no está mal, ¿eh? Bueno, va. A nice little sum. Thank you. Enjoy it in good health. Disfrutadlo con salud. Perdona. Take care. A ver, ¿cómo estamos? Tenemos aquí la de la pestilencia, que me ha pasado la mierda esa, y ahora vamos a ver qué tenemos por los lugares de estos que hay por aquí. No hay misión aquí. No hay misión aquí. Sí hay aquí. Hay aquí, vale. Y hay aquí. Joder, macho. Joder, macho, cuántas misiones. Vale. Vamos a ir a Ucice a ver qué nos cuentan. No, desde aquí no, capullo. Tendrás que salir y coger el caballo. Tío, ¿de verdad no sabes quién soy, macho? Why? For security reasons. No saben quién soy, ¿no? Venga, va, tío, regístrame. If you insist. All's well. Mind how you go. Hay que reconocer al juego que no te tienes por qué volver loco en principio a mirar todo el mapa. Con las misiones vas a ir a todas partes. Eso sí, si haces viaje rápido menos, pero... A ver, vamos para arriba. Ucice. A ver, yo no sé si a finales de la semana que viene, pero yo creo que a finales de la semana que viene va a haber mucho, ¿eh? Tened en cuenta que usando ahora el viaje rápido y todo el rollo, estamos sacándonos secundarias muchas al día, ¿eh? Muchas. Pasa que luego hay como 500 millones de DLCs, no sé por qué. También es verdad que yo me empeño en hacer las secundarias, pero que... Podríamos dormir. Bueno, voy a hablar antes con este señor. God save you, good. God save you, you. Is there anything suspicious going on in these parts? Indeed there is. I heard there's been quite a ruckus in Tomberg. It seems some gang of poachers has settled in the woods Poachers. I couldn't tell you anything about it, though. You best talk to Nicholas, the Tomberg master hunter. Ahora hay que irse al Tumblr, madre mía. Is there somewhere I could sleep here? Aye, there's room here. For how long? Esta no la tengo. Venga. How about if I pay you for several nights? No problem, but you pay in advance. It's quite a lot. Es mucho. Satisfied? More. Is this enough? That's not enough. ¿Eh? Mira el tío. El sabandija. You'll like it here. Like sleeping on a cloud, it El is. sabandija, tú. Where do I go to sleep? You'll have no trouble finding it. Right inside the door to the building, there's a ladder up to the loft. A comer un poquito y a dormir. Loco.
Sí, Seo, no te preocupes. Voy a hacer esa Rafa, voy a hacer la secundaria. Macho, ya no sé ni leer, ¿eh? No te preocupes que las voy a hacer todas y cada una. Bueno, todas no lo sé porque nunca se sabe cuándo alguna puede implosionar, pero... En esencia yo creo que las voy a hacer todas. Ay. Fíjate tú, era verdad, ¿eh? Cuando haces nuevas principales van saliendo nuevas secundarias. O sea que el juego tiene... Pues si The Witcher tiene más... Madre mía. El 3, quiero decir. Y eso que somos 4. Si llegamos a ser 12 nos llama todos SEO. Ya, así es la vida. SEO siempre está en mi mente. No sé cómo lo hago, tío. Pero sí, no se pasa nunca por aquí, macho. Tito tirori. Hombre, Vaguitar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Haciendo cosas de Vaguitar, ¿no? ¿Dónde se supone que está la misión que tal? Me ha dicho cerca de Tamlen. O sea, me lo... Ah, ¿y esto? Otra vez el torneo de rataje. Y otra vez han puesto estrellas aquí. Madre mía. Ah, pero de todas maneras, aquí se supone que había una misión. Y ha desaparecido. Me parece que es porque el de arriba me ha dado la misión que había aquí. Curioso. Saludos. Y aquí otra. Dios santo. SEO, no vamos a parar nunca de hacer misiones secundarias. Bueno. Hacia Tamlek ahora. Y lo dicho, imaginad si no existiera el viaje rápido. Madre mía. Mother of Good. Vale. Que si es muy grande el mapa. Pues bastante. Esta es una esquina. Esta de aquí arriba. Esto es una esquina debajo de mi cara. Esto es otra esquina. Y esto es otra esquina. Y esto es otra esquina. Es grandecito. Viajar de un sitio a otro, pues hombre. Es grandecito. Marquemos misión. Algo. Como el de Sacred. ¿Es que lo has comparado? Pues. Como el de Sacred, ¿eh? Vaya tela. Me han engañado. Bah. Aquí es. Sacket será el segundo juego que te pida jugar. El primero tengo que ver si está en PC. Sí, sí, tú pide. ¿Es aquí? No me dejan. Creo que es demasiado pronto. Pide por esa boquita. $7 millones de años. Vamos a ver si se despierta esta gente. El Sacred.
El Uncharted. No lo he jugado nunca. No está para PC. Oh. Solo los últimos. Oh. Oh. Otra vez quieren que gane el torneo, tío. Vaya pinta tienes, colega. Master Huntsman, is there any work for me here? There's always something that needs doing. You're that Scarlet's lad, aren't you? Sir Radzig's lackey. That'll be me. Right. I saw you here shortly after the attack. My word, to get away from Talmberg like that, quite remarkable. Venga. It's clear you're not easy. Dime qué tengo que hacer. So I do have a job for you. I'm listening. We've been having terrible problems with poachers lately. In Sir Divish's forests, we've been finding gutted entrails of deer and rabbit nooses all over the place. But no sign of the bastards who put them there. And you want me to track down the poachers? Indeed. Indeed. Whatever you learn will be useful to me. Do you suspect anyone? Well, it's hard to say, but seeing how much harm they're causing, I'd say they're no crofters looking for a Sunday roast. Shouldn't you be dealing with the poachers yourself? I should, you're quite right. But when I ask the local folk anything, their mouths close up like clams. They're more scared of me than the devil. Do you think the locals are in on it? Well, I don't know, maybe. But even if not, they'll never talk to me. They're scared I'll dig some skeleton out of their cupboard. You know, the smaller the village, the bigger the secrets. That's why I need an outsider to ask for me. I understand. I'll try to find out something about them. Any advice about where to start? Certainly. Ask around the village. Ah, claro. Pregunta por el pueblo. Seen or heard something. And it wouldn't hurt to ask in the inn in the glade, the one on the road towards Neuhof. I've heard they serve good venison, and no shortage of it. That's clear enough. As soon as Hasta luego, I'll Vaguitar. let you know. Thanks for your help, lad. O sea, quieren que vaya a 100.000 sitios seguramente, ¿verdad? Como siempre. Efectivamente. Uno aquí. Y el otro me imagino que quiere que... Pero... Ah, pues no me lo marca. No me lo marca en el pueblo. Qué raro. Aún así debo de... A ver. Quítame esto, por favor. Déjate de torneos. Busca a los furtivos de Town. Pregunta por el pueblo. Echar un vistazo a la taberna. Yo creo que va a ser más esto, la verdad. Lo de la taberna. No. Ah, que la taberna tiene viaje rápido. Aquí hay otra taberna. Voy a preguntar. Todo el mundo quiere que haga cosas. Cosas. Así me gusta. Y la taberna, aquí. ¿Dónde está Tabernero Joe? Moza. Moza. God save. How... Problemas con los I'd like to furtivos. find out about the poachers round here who've been stealing game recently. If you ask me, there's some questions best left unanswered. But go and see Elena if you're determined. That old gossip will tell you all there is to know. Olena, ¿pero esa dónde está? Seguro que va a ser súper fiable. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo habrá pasado de verdad en el juego? Porque yo creo que tiene que haber pasado un huevo de tiempo, ¿eh? Jesus Christ. Your clothes. Siempre me dicen lo mismo. I heard there are poachers in the woods round here. If only if it was just poachers. It's that sorcerer Hare. He's the one who's been running amok. I said he'd be back, and I said he'd be vengeful, and I was right both times.
Tell me something about Hannikin Hare. Ah, that was all years ago. He turned up here one day. No one rightly knew where from. He claimed up at the castle to be a nobleman's son, and so he got the office of Master Huntsman, and Margaret was promised him for his wife. Nobody could have known he was a sorcerer. And how did his sorcery reveal itself? Well, he was able to vanish into thin air in the forest right in front of folk. And I've heard it said he spoke to animals, too, though I don't know the truth of it. That doesn't sound very convincing to me. That's because you've not seen his marksmanship. It wasn't natural, the things he could do with that bow of his. They say he sold his soul for the gift of it. I see. How did it go with Margaret? I'm not one to gossip, but she was a flighty lass in her younger years. She could never make up her mind which one she wanted, the Hare or Nicholas. So in the end, fate decided for her. What do you mean? What happened with Hare? Oh, that was quite something. And then some on top of it. Sir Henry of Lipo was visiting here at the castle. Qué bien. Hare snapped his guardsman's neck with his bare hands. Of course, they found him out. But how do you keep a sorcerer under lock and key? You can't. That's your answer. And that Satan's spawn slipped the net. Oh well. A wild story. Ya ves. Andaba mirando y Kingdom Come tiene el primer mapa que está escalado real. O sea, está 1-1, las distancias las comparas con la vida real de los lugares y son reales distancias. Ando viendo el mapa real sí que es igual. No será el mundo abierto más grande, pero sí que es fiel. Oh. La verdad es que se nota, ¿eh? Cuando estás intentando ir de un sitio a otro del mapa, te tiras la de Dios, ¿eh? Any idea why he murdered the man? No one knows, and most likely never will. But they say he was fully in the devil's power. There was a full moon, you see. Was he actually seen killing the guardsman? I suppose so. Else they'd hardly know who did it, would they? That's probably true. There is one other thing I want to ask. Has anyone actually seen this Hannikin Hare? He seems to exist only as a bogeyman to frighten naughty children. Oh, he exists all right, but he flits around in the forest like a shadow. They won't be catching him anytime soon. But Blacksmith's Betty heard some of their goings-on in the woods. Goings-on? Ay, Dios mío. What's that supposed to mean? Cavorting and raising hell. Sorcery! Hare meets up with his sorcerer's apprentices, and they feast in the clearing in the woods. In the morning, they turn into ravens and scatter. Or so she says. But you'll have to ask Betty for more. Madre Who mía. knows what she saw? Or what she was doing there with them. Very well. I'll ask. Who does Hare want revenge on? Me van a tener pegando vueltas con esta misión que flipa, estoy seguro. When the hare disappeared, Nicholas took his Margaret and the huntsman's posting. So Nicholas came out of it well. That one always knew how to land on his feet. Thanks. I think I know all I need. Take care. Madre mía. Además hicieron un gran detalle de cómo eran las casas y cómo vivía la gente en esa época. Cómo eran las tiendas y servicios. O sea, ahora hay que hablar con la hija del... Flipa. Hombre, a ver, el mundo está increíble, ¿eh? Es que es una barbaridad. Mira, cerdete. Y tienen cerdos con crestas. Hola. Joder, yo pensaba que estaba más cerca, macho. Vaya pateo. Jesus Christ be praised. How may I serve you?
I've got a few questions about these poachers. So ask. I heard you saw something fishy in the forest. That's right, I did. Can you describe what you saw? It was after dark, I remember that. I went up past the castle along by the clearing, and I saw someone had lit a fire, and there were figures singing and dancing, and I could hear the whistling of a pipe. And I could smell roast meat. It was like a feast of some sort. Only I thought maybe it was some witch's Sabbath, so I was afraid to stay too long in case they saw me. Por eso es raro ver camas, y las que hay en los tabernos son de paja, porque las camas era algo noble, era algo de nobles. La gente dormía en sillas, por ejemplo, donde despierta Henry al inicio. Sí, pero en sillas te refieres a una banqueta, ¿no? No creo que en una silla, porque madre mía. A ver, Did you recognize anyone there? Someone from the village, maybe? No. Like I said, it was dark. All I could see was shadowy figures moving around. Did you hear any familiar voices? No. But I heard girls' laughter, goblets clinking, a piper playing. It sounded just like any feast. las sillas largas que a veces hay en las mesas donde se comía. Aquí creo que eso se le suele llamar banco o taburete si es muy pequeño. Where is the clearing? A short walk north of the castle. There's a track past the woodcutter's camp that takes you there. Thanks. What do you make of this poaching that's been going on? It's clear as day. Hannikin Hare's back. And putting those antlers on Nicholas's house? Well, we all know what that means, don't we? It's the sign of a cuckold, you mark my words. Joder. You mean to say his wife's cheating on him? All I'm saying is she might be feeling the urge. It happens in the best of families. Well, you're the first who's certain of Hare's return. So far, I've just heard vague rumours. Well, now, I wouldn't say I'm completely sure. I suppose some other mischief maker could have done it, but better the devil you know. And everyone hereabouts knows Hare. Tendría que haber ido a la taberna, macho. You were singing a different song not long ago. So? Why do you want to know so much, anyway? It's nothing to you, but I'm helping Nicholas unmask that local poaching gang. Oh, I didn't know that. Well, now you know. And you also know not to keep anything from me. So, what's the story with that Hare? All right, I'll tell you what I know. But promise not to tell Nicholas I said it. I'll do what I can, but I need Me la han estado liando, tío. Esto es increíble. So, out with it. It's to do with Margaret, his wife. They say it's all because of her. Keep going. I know full well Hare's here, because Margaret admitted as much. What did she tell you? That he waited in the woods till she came by and they exchanged some words. Words was all she told me. Who knows what they actually got up to? And what did they speak about? I don't know. But if Nicholas knew they'd met, he'd most likely kill her. You're sure she wasn't saying it in jest? Oh, no. Margaret wouldn't joke about something like that. Madre mía, tío. Vaya berenjenal. Who's this Hannikin Hare, anyway? Hannikin Hare? There was a time he was master huntsman here, and Margaret was set to be his wife. But then he got himself accused of murder and fled before they could hang him. Margaret and his job both ended up going to Nicholas. So what's the story between Hare and Margaret? It was complicated. He wanted her and she wanted him too, I reckon. At least for a while. But then she hitched up with Nicholas and now she says she never had a thought of wedding Hannikin Hare. So what went on between Hare and the huntsman? O sea, había un cazador que se llamaba Liebre, la No Virgen. love lost between them from the moment Hare arrived. And then Margaret got involved. It was a messy business. Do you think Hare really killed that man? Who knows the truth of it now? I did find it all a bit odd. Hare never was much of a hothead. But then again, no one really knew him that well. And Margaret never wanted to speak of it. Wouldn't hear a word about it. That's all I need. Thanks.
Take care. Vale, o sea, que a saber todo lo que me ha abierto aquí, ya ves. Explorar el claro donde sucedió todo. Echar un vistazo en la taberna del claro. Preguntar por el... Es que madre de Dios. Descubrir si Margaret sabe algo acerca de Libre Honey. No veas. Vaya culebrón que tienen estos montados aquí. ¿Hola? ¿En serio? Vaya culebrón. Aquí está bien, ¿eh? Que está dentro de la casa. ¿Y cómo hablo yo con esta persona? Por cierto, ¿qué hora es? No son las 9:30. Good morning. Good morning. I'd like to ask you about Hannigan Hare. I'm sorry, but I really don't want to talk about that. The thing is, every time I spoke to someone about Hare, they always ended up talking about you. But I don't. You aren't to blame for anything, is that it? Well, I am willing to believe you, but you do know more than you're telling, and I need to hear it. Very well. You're right. And what would you like to know about Hare? How were things between you and Hare back then? There was nothing between us. Hannigan Hare impressed my father with all his talk of noble blood. But I couldn't stand him, and I didn't want to marry him. And then it made no odds after he ran away. So you didn't want him? I only asked because I've heard differently. That's village talk. Of course folk gossip. Mostly they just want to hurt Nicholas. Did Hare really commit the murder? God in heaven, how should I know? Anyway, it doesn't matter now. That remains to be seen. What did you talk about in the woods with Hannigan Hare? I see Betty's mouth's been busy. Don't blame her. I had to work hard to weasel it out of her. Now tell me. Oh, all right. Well, it seems Hannigan Hare's exile has addled his brain. He told me he'd go off with me, that he still loves me and nonsense like that. And what about you? What do you mean? I was so shocked, I couldn't even scream. Is that all he told you? He said if I change my mind, I'm to hang a garland of forget-me-nots on the house and wait for him at that place of ours. Where was it you saw him exactly? I wish I could tell you. The whole thing was like a fever dream. I almost got lost trying to get out of the forest. Even if I remembered, it wouldn't be any use to you. Hannigan Hare moves through the forest like a ghost. He knows every tree root off by heart. O sea, ¿puedo hacer que esta señora cuelgue la guirnalda? I want you to hang that garland on the lodge. ¿Para I traerlo? don't want to go anywhere with him. You don't have to go anywhere. But tell me, where's that secret meeting place of yours? On the way to Ujits. Back then, we used to meet by the great big beech tree, right next to the wayside shrine. There's a lovely view there, you see. And what time will he be waiting there for you? At dawn. What are you going to do to Hare? Never you mind. The main thing is it will all get sorted out. And that's all that matters, isn't it? I suppose so. Very well, then. I'll hang the garland for you. Vale. That'll be everything. God be with you. O sea, que está la cosa lista. Vale, preguntar por el pueblo. O sea, que no hacía falta seguramente ir a la... Aquí, ah, no, mira, lo ha quitado. ¿Esto qué es? Reunirse o explorar el claro.
Ya que hemos hecho todo esto, me parece que lo suyo es reunirse. Ya. Ya. Lo hemos sacado, somos un detective. Impresionante, un Batman. Uno de ellos. Lo hemos conseguido. Señor. Joder, por lo menos no me han hecho ponerme a buscar el haya esa, macho. A este juego le encanta ponerme a buscar cosas. Fíjate tú, la poquísima estamina que perdemos ahora galopando, Vaca. Al mediodía, dicho, ¿no? Aquí no... Aquí no pone realmente la hora. Aunque juraría que me ha dicho al mediodía. ¿Qué hora es? Yo diría que ha dicho al mediodía. A ver. ¿Me he equivocado en algo o...? ¿En qué me he equivocado? Opcional, reunirse con liebre... Pero ya, pero... Y que... Espera, sí, en el lugar acordado, pero no te pone el tiempo. Qué raro. Ya está el OBS dando por culo.
O esta señora me ha pegado una troleada o no sé. Porque aquí no viene nadie. Mira, la madre que lo parió. Todo escondido. Nicholas won't be joining us. Who the devil are you? I thought you wanted to meet up with Margaret. Fortunately, I'm not that much of a fool anymore. I was hoping I'd tempt Nicholas out of his lair. But let's get to the point. Who are you? And what are you doing here? My name is Henry, and I work for the Master Huntsman. So are you going to arrest me? I am. All I ask is that you listen to me first. Why should I listen to you? Because if you care about justice, you're after the wrong man. Anyone can say that. And that's precisely why the accused should get a proper hearing. Let me guess. You're gonna tell me you're innocent? I wouldn't presume. I've been poaching on the Divish estate, and I'll take the punishment I deserve. But the crime I was nearly strung up for... Giro de los acontecimientos. I've heard different things about your crime. So I imagine. Lucas has told me the villagers still talk of me. And how did it happen? It's a long story. I've got time to listen. All right. But for you to understand, I have to start from the beginning. I was born as Hannikin Hare of Zalush, the eldest son of Sidney of Zalush. My house became sadly impoverished, and I became the master huntsman at Talmberg. Gamekeeper turned poacher. I see. That's quite a transformation. Nicholas gave me no choice. What happened to your family? My father lost his influential friends and the money with them. After his death, I inherited only his debts. There was nothing for it but to sell off all our possessions, see to my sister's welfare, and manage as best I could. That sounds a rough deal. Believe it or not, I never cared for the life of a nobleman. I spent my youth running free, hunting in the woods. What happened between you and Nicholas? I was falsely accused of murder. Henry of Lipa visited Talmberg, and the morning after the banquet in his honor, one of his men was found dead. And didn't they have any cause to suspect you? That's just it. They did. At the banquet, I got into a fight with the man. I know Sir Hanush of Lipa. Was Sir Henry his father? Indeed. He was on his way to Ratai to take charge of the fiefdom for young Sir Hans Capon. Hostia, vaya, esta misión está... Aquí se tocan temas... Madre mía, va a explotar el OBS, tío. Why did you get into a fight with him? The fall of the House of Zalush was the work of the Lords of Lipa, and that fellow took great delight in reminding me of it. And then what? Nicholas began to pull strings. Several people came forward as witnesses to say they saw me with the fellow later that night. ¿Todo bien? Qué raro. He wanted rid of me. We were both in love with the same lass, you see, and Margaret is his wife today. But back then, there was no question which of the two of us would win her. I was the huntsman of noble blood, and Nicholas was just plain Nick. Her father's preference was clear. Do you know who did kill the man? No. He was found in a ditch with his neck broken. He could have tripped and fallen, all on his own. And that never occurred to anyone? It did. But some people swore they'd seen us jostling on the drawbridge. Of course, that was Nicholas's work. What did Margaret think of you? She took me for a fool. She only had eyes for Nicholas, but I didn't see it then. In the end, she could have saved me. How? She could have told the truth. After the banquet, I was with her. But when they asked her, she said she hadn't seen me that night.
How did you get out of it? What leads you to imagine I did? Your head's still on your shoulders, so you must have escaped somehow. I'm alive. But my name and my family's name has been dragged through the mud. For me, that's worse than the sentence waiting for me. If you say so. But you still managed to get away. Well, it's true I had the good fortune to escape from the dungeon. Menos mal que te suele poner la última frase que han dicho, porque hay veces... An interesting story. I can't complain of boredom. The question is, will anyone believe me? Even if I believed you, there's no proof. It all happened a long time ago. I know. But if I didn't believe in my own innocence, I'd have to be crazy to have done what I did. Why? If I truly were guilty, why would I risk coming back to Bohemia? I could have died in peace as a rich man in the pay of the Jagiellonians. Only a fool would come back. Nicholas took everything you had, regardless of your guilt or innocence. I'd say you have more than enough cause to want revenge. I'm not like him. Anyway, you're right. I don't have any proof of my innocence. All I can give you is my word. This is one of the most insane stories I've heard lately. That doesn't surprise me. But something tells me you're speaking the truth, Anakin Hare. Thank you. And if you want to help me, come to the old mine gallery in Broadwoods. I'll be there. I have a plan, but I need some help. En la galería de la mina. Aquí, ¿no? Interesante. O sea, se ha cortado una misión para seguir ahora con este. A ver, al tío me lo han pintado como un loco, pero yo al hombre que he visto hablando me parecía súper normal. ¿En serio? No sé ni para qué cojo eso, la verdad. Otra con los arbolitos. ¿Y cuándo va a ser esto? Esperamos una horita, a ver si viene. No, coño. A ver. So, what are you up to? Working out how to get Nicholas's confession. And how would you do that exactly? Simple. I'll have him sign it. I've had the priest in Janowitz write me up a parchment. When Nicholas signs it, he'll admit to everything written down there. How do you want to force him to do that? He won't have a choice, or rather he will have, between his wife Margaret and the job of huntsman. I'm not following this at all. It's plain enough. We'll kidnap Margaret. That's to say, you'll kidnap Margaret while I distract Nicholas. If he wants to see her again, he won't have any choice. Kidnapping? That doesn't seem like much of a way to clear your name. No. Take a look around you, Henry. Sigismund kidnapped Wenceslas, his own brother. And Divish was abducted by Medek of Waldeck. True, but Sigismund and Medek kidnapped the men they wanted to bargain with. You're thinking of taking a man's wife who's done nothing to deserve it. And what of it? Those others did it for money or power. I'm doing it to redeem my honor. And since you mentioned Margaret, she's not all that innocent. I could have swung because of her.
But that confession's just a scrap of parchment with writing on it. What will happen to him after that? That scrap of parchment is for Sir Divish and the provincial court. But we'll be generous to Nicholas and let him leave in peace before we deliver the confession to Townburg. So Nicholas will go free, and you'll clear your name? Hopefully. So what do I need to do? I had Nicholas's prized hunting horn liberated. I'm sure Nicholas will recognize its sound from quite far off. I'll lure him out of the lodge at dawn. And I meant to kidnap his wife while he's gone? Of course it would be best if she went with you voluntarily, but if not, you'll just have to drag her with you. Como que por qué yo. Vale, de todas maneras lo voy a poner para subir diálogo. Can you blow the horn? No. Well, there you are then. When you get her, bring her here. Then we can decide what's next. All right. Pues vaya misión, macho. Don't forget, tomorrow at dawn. Vaya tela. Ué. Vaya misioncita, tú. Ah. Mira, la primera que... Bueno, no lo sé, a lo mejor... Es verdad, es la primera que tengo chapa. Qué fuerte. Uf, es que mira esto, ¿eh? Joder. Me parece a mí que... Uf, esto se está torciendo un poco, ¿eh? Ya. Todo esto se está torciendo un poquillo. Una miaja. Ya. Pero, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué? Joder, siempre me hace igual el caballo, tío. Se me escurre. Título de secuestradores, ¿eh? No va a hablar conmigo. Pues explícame cómo cojones la secuestro. Explícame cómo lo hago, aparte de... Si no habla conmigo. ¿O es porque está yendo hacia algún sitio? No, porque entonces pondría la palabra hablar en gris. ¿Cómo cojones hago esto? ¿Está yendo hacia su casa? ¿Puede ser? ¿O...? No, porque creo que hubiera cruzado por aquí. No tengo ni la más repajolera idea. Que a lo mejor el tío este sí que es verdad que está todo loco, ¿eh? Pero... ¿que ahora va para allá? Ahora va para allá. Madre mía.
Tío, esto... esto va a ser complicado, ¿eh? A ver si puedo pillarla en algún lado que esté... Bueno, es que no sé. Si no puedo hablar, tengo que llevármela. Tengo que hacerle lo de dejarla tiesa. Vale, ahora va, sí que va a su casa. Joder, macho, siempre me pasa igual, ¿eh? Nunca puedo ir por el sitio correcto a la primera. No sé cómo lo hago. Cuando me creo que algo está cerca, no suele estar cerca. Joder, qué musicote, tío. De taberna y... Pi, pi. Mira la guirnalda. De todas maneras, tiene que tocar... Hey, what the hell do you think you're doing? If you don't clear up, ¿Por qué no puedo entrar ahora aquí? the worst. ¿En serio? Ahora no puedo estar por aquí. ¿En serio? Porque se ha cancelado la otra misión. Pero el cuerno no lo ha tocado. No, no, no. No puedo hablar con ella, tío. ¿Y qué cojones hace un guardia ahora ahí? ¿Es posible que no pueda hablar con ella porque ya he hablado con ella antes y ella ya ha dejado claro que ella cree que está loco? A ver si este tío va a estar loco de verdad. Y estoy aquí liando una que te cagas. No sé, tío. A ver. Sí, voy a intentar hacer eso. Un poco chungo todo esto, pero bueno. Primero hay que comer. Y ahora ya noqueamos. Hostia, esto es muy chungo, ¿eh? Esto es un poco demasiado chungo. Venga ya, loco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío?
Sí, tendría que haber sido más de noche. El problema es que... lo he hecho al alba porque pensaba que iba a tocar el cuerno y todo eso. Hostia, vaya tela. Pero al final lo del cuerno no lo he escuchado. No sé, no ha pasado nada. ¿Quién cojones es ese? Hostia, creo que es el marido, tío, andando por el bosque. Madre mía. ¿Puedo subirla a caballo? No creo, ¿no? No puedo llevar mientras lleva a alguien a cuestas. Cágate. Buen pateo va a ser esto. No te costará resistencia y supondrá la mitad de la carga. ¿Y para qué quiero eso? ¿Para qué me sirve eso si ya no me si resistencia no me estaba contando? Vaya habilidad más rara, tú. ¿No me deja correr? ¿De qué sirve eso? Se ve que si eres menos fuerte te va quitando la resistencia. Pues será que estoy hecho un mulo, por cierto. ¿Cómo va esto? Hostia, estoy a punto de llegar al nivel máximo de fuerza. Fíjate tú que tengo más diálogo que agilidad. Oye, una cosa. ¿El nivel principal también será el máximo 20? Si es 20, ¿dejarán de subir estas? No creo, ¿no? No creo que funcione así. Creo que el pateo que nos espera va a estar guapo, ¿eh? Yo creo que esta es la primera visión que me aparece con una X, como si se hubiera cancelado. O sea, esta no, la anterior a esta. ¿Y eso? Hostia, pues este no es, ¿eh? El pateo va a estar guapo. Al final, el juego nos ha obligado a volver a hacer lo que hacíamos antes cuando nos petábamos de armaduras y cosas. Ir todo lento por el bosque. Qué bien. Qué fantástico. Esta misión se ha puesto un poco turbia. Son a ver, independientes exactamente no son porque esta... Mira el cuerno. Esta ha cancelado a la otra. No son la o no sé. Ah, puede... No, a ver, pero a ver, no entiendo. Entonces la otra sí que podía haberla terminado. Pero no tiene sentido si se ha derivado a esta. No entiendo nada. O sea, podía haber hecho la otra porque la otra misión, aparte de esto, tenías que hacer lo de los furtivos de verdad. ¿Y luego podías haber hecho esta? Un poco raro. Mira qué seticas. Uy, vaya pedazo de seta. Oh. Good work, Henry. Now we have to act fast and sort out Nicholas. Are you all right?
Margaret es una ramera, así que todo bien. Vaya tela. Well, I can't say I feel too good about it, but what else can we do? Believe me, it gives me no pleasure either, but there's no other way. Take this confession. Go to Nicholas and make him sign it before you tell him where Margaret is. What if he refuses? You'll have to make him, one way or another. Esto es una locura, tío. I'm not complaining, but couldn't you go to him yourself? Believe me, I'd rather not drag you into it at all. But if Nicholas sees me, he'll go straight for my throat before I get a word in. The only way to avoid bloodshed is if you go. I see. Yes, you're probably right. And what if he attacks me? Then of course you'll have to defend yourself. If you knock some sense into him in a duel, all well and good, but don't forget we need him alive. So keep a cool head. Vaya tela. All right. Let's hope it doesn't come to that. I'll get to it. Ay, tengo una sensación de estar liándola. Don't forget to tell him he should get the hell out of Talmberg before we take it to the castle. Where would I find you? I'll wait for you in the clearing. Be quick. I don't want to keep poor Margaret here any longer than necessary. I understand. Tengo una sensación más mala. Al principio lo he creído al tío este, pero con el tema del secuestro y todo lo demás... Loco. Madre mía, qué lejos están todas las cosas, tío. Nicolás, te traigo algo que te va a encantar. Have you seen my wife, Margaret? I'm sure something must have happened to her. I can't find her anywhere. Yes, I've seen her. Well, speak, where is she? Hannikin Hare is holding her captive. How do you know that? It makes no odds. Just listen to me. What, you whoreson? Tell me where she is right now or you'll rue the day. Bluster all you want, but if you ever want to see Margaret again, you better get a grip on yourself. Where is she? Tell me! Yeah, you scratch my back, and I'll scratch yours. Sign this parchment here, and I'll tell you what you want to know. I, Nicholas Angel, do hereby confess... Conspiracy against Sir Hannikin Hare? Just in proper punishment? What? You must be out of your fucking mind. Never. Mira, tiene 17 de las espadas. Have you no honor at all? You almost sent an innocent man to his death on account of a woman, and now justice has finally caught up with you. So face it like a man. Justice? What's all this about justice? Come to that, who are you, really? Why, you probably weren't even a glint in your father's eye when it all happened, and you want to judge me? Merciful justice. If you sign this, Sir Hannikin will give you a head start. You and your wife can be long gone before Divish learns what you did. I take it there's no other option. None. But the deal could have been far worse. You can trade your good name for a happy life with your wife. There. Now tell me where my wife is. There's an old mine gallery, a little to the south of here. Margaret is in there, alive and well. I certainly hope so. Lo que me gustaría saber es si realmente... Si esto... Si pasó de verdad esto. Eso es lo que me gustaría saber, tío.
Hombre, como llegue y esté muerta, ya me va a explotar la cabeza. Voy a quedarme aquí así. 3 días. Uf. El señor no está diciendo que fumen. No lo ha dicho, pero... ¿Qué se está moviendo? Ah, está aquí. Vaya lío que me han metido, caraculo. So, have you got it? It's done. He signed it. Voluntarily? Yes. More or less. Well, I'm glad it's been done without bloodshed. What now? Will you take the confession to Talmberg? We'll go together. I need you to bear witness. I've been gone for years, and I'm not sure they'll take my word for anything. Well, I hope they do believe you. Otherwise, we're both for the noose. Don't worry. Divish won't forget our former friendship so easily. Are you ready to go? A ver, este tío parece bastante normal, salvo por el tema de secuestrar gente, pero... No sé. Anakin Hare, I never expected to see you again. It was the will of God that I returned. You realize that Sir Henry of Lipa has never repealed his sentence against you. I'm duty-bound to arrest you and turn you over to the Provincial Court. Perhaps. But will you read this first? Henry here is my witness that your master huntsman Nicholas signed it himself. This ought to change their minds. It might. I'm sorry, Anakin. I always trusted you. But your guilt seemed irrefutable. Nicholas was very thorough. Oh, there's no doubting his own confession. Captain. Yes, sir. Have the Master Huntsman arrested. That won't be necessary. I don't think they'll find him. I understand. So, what's to be done with you now? Poaching and kidnapping the Master Huntsman's wife. You see my difficulty. I know. I can't stay here. It's enough to know my name is cleared. I'll have a letter drawn up to recommend you to the service of Sir Vincent at Vellish Castle. Thank you, sir. But if Nicholas has vanished and we're sending you to Vellish, then who's going to be my master hunter here? There's one obvious candidate. Henry here. Help me bring Nicholas to justice. And he's no disgrace as a hunter. Really? Well, what of it, young man? Pero si no sé usar el arco. ¿Me van a hacer maestro cazador? It would be an honor, sir. Good, good. Then I hereby name you Master Huntsman at Talmberg Castle. My Chamberlain will tell you more about... Ahora voy a tener responsabilidades. Me han dado un logro de maestro cazador. Thank you, Henry. I could never have managed it without you. God willing, we will meet again one day. ¿Que por qué ha aceptado? Porque soy un maestro cazador. Yo qué sé, tío. Porque... No sé, que digo no y se termina ahí la cosa. Ya, lo podía haber rechazado, pero soy así. Fantástico. ¿Y qué? ¿Ahora qué? Pero no pone que tenga que hacer cosas ni nada. O sea, ahora esto es mi casa. Esto es la polla. Ahora voy a tener todos los títulos del planeta, ¿no? Ah, pues no...
¿Cómo se sale de aquí? Interesante. Soy... Hostia, vaya petardazo acaba de pegar el OBS. Madre mía. ¿Cómo está la cosa, eh? Tu caballo no puede llegar hasta aquí. Ahora soy maestro cazador de Talleg y mañana seré Jesucristo. Oh yeah. Veamos, aquí no tenemos misiones. Aquí ya no tenemos misiones. Aquí no hay misión. Vale. El Ledeco no hay misión. Aquí no hay misión. No hay misión. Estaría esta secundaria. Pero creo que hemos terminado todas las secundarias, ¿eh? Salvo... Aparte de esa de allá arriba... Ah, por cierto, hay que venir aquí. A mirar lo de la peste. Qué casualidad que voy a llegar de noche. Tócate los huevos. Bueno, no de noche, pero vamos. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Tú nunca no lo habrías aceptado? Venga, Malichalar, vamos a hablar un momento. Buen día. Estáis todos de puta madre, ¿no? How's it looking, Melakar? Malichalar, ¿cómo estás? I'm glad to see you, Henry. Hombre... Thank you again. Everyone is cured. ¿Habéis recogido unas moneditas entre todos para darme? That's a relief. You've suffered enough. Ya ves. We've all suffered enough. God's truth. You know, the folk here are truly grateful. They'd have you and Nicodemus canonized if they could. They brought me gifts for the two of you. I wasn't keen on the idea at first. We're not left with much since the livestock died. But since you're here... Otro logro, médico de la peste. Vuestra necesidad es mayor que la mía. No. I can't possibly accept that. Give it all back, Melakar. With my thanks. That's kind of you. I'm glad you appreciate our situation. Son tiempos duros. Things are tough, all right. I understand. I'm just glad everything turned out well. So am I, lad. So am I. Good luck, then. Good luck. Imagina que de ahora en adelante una vez a la semana tengas que entregar el carne y si no lo haces baja reputación en la zona. Pero ¿pasa algo con eso? Porque lo he pensado, ¿eh? Que a lo mejor tenía que estar haciendo ahí el gañán. ¿Y cómo me entero yo de qué tendría que hacer? Porque no me han dicho nada. Vale, misiones secundarias no tengo, salvo... esto, pero ven... Sí, vamos a ver qué es. Voy con las trampas y los bandidos y las mierdas. Yo creo que esta ciudad no está en la vida. A ver, vale, aquí esto es... Voy a mirar primero qué son estas cosas. Taberna. Mercader. Oh, dear. El herrero es el que me da esta misión. A lo mejor tendrías que haber preguntado a Sir Divis. A ver qué hay por aquí. God be with you. How are things here? Our blacksmith has been feeling low the last few days on account of the Ratai tourney. There's no cheering him up, except maybe my snaps might drown his woes. How are things here? Oh, fair enough, I suppose. O sea que el mismo que tiene esa misión... a ver. Yo me imagino que es ese, ¿no? ¿O qué? Y otra misión aquí. Pero no puede ser que...
Pero, vale, o sea que los DLC son grupos de misiones. Vaya locura. 1, 2, 3, 4, 5. Jodo. Bueno, pues entonces me imagino que el herrero tiene una misión aparte de la del DLC. O me están mandando a hacer la misión del DLC, no lo sé. O es otro herrero. Pues no. Curioso. Así que a menos que sea en otro sitio, misiones secundarias hechas todas. Ok. Hemos hecho un buen trabajo. Sí. Ir al lugar en el que se entrega el dinero falsificado. De todas maneras, creo que lo suyo sería sobar, ¿no? Esta noche. Ah, coño. ¿Dónde está? Ah, coño. Joder, ¿por qué te cambias de sitio, tío? See you later. Hey, where's my ale? Hey, where's my ale? Ah, es una taberna, pero no se puede dormir aquí. Vaya. Bueno, pues nada. Pues nada. Espera. Hostia, cancelar no veas, ¿eh? Te explota la vida. Joder. Madre mía. A ver, caballo. ¿Caballo? ¿Caballo? Vale, a ver. ¿Dónde está la misión? Está... ¿No la he puesto? Ah, pues muy bien. Joder. Vayamos a Robna. Titito. Por aquí arriba. Otra que oscuridad. Good God, what a bloody mess. ¿Qué ha pasado aquí? Hostia, aquí hay una pasta que flipas, ¿eh? Joder. This is valuable. They must have been in a hurry or they'd never have left it behind. Efectivamente, tienes toda la razón del mundo. Billy Bob Joe. Someone was wounded here. It looks like another person dragged him off. Maybe there'll be some tracks. It looks like that wagon was loaded with charcoal. It looks like blood. Parece sangre. Blood. I'm on the right track.
Another clue. I must be going the right way. ¿Me estaré equivocando? Charcoal burners. Someone must have seen or heard something. Ya está. Vamos a asomar porque si no... Aparte, esto para cuando se despierten no veas. Me da algo aquí. ¿Ahora me pilla en la cama o cómo ha sido esto? ¿O qué hora es? ¿Ah, sí? ¿Se ha despertado este y me ha despertado a mí? ¿En serio? God save you. What can I do for you? Patatas. What happened at the crossroads? Huh? Se ha liado. I'm a friend of his. Who? Y ya está. That fellow you brought here. I need to find him. I have to help him. I owe it to him, you see. I don't know nothing, and I haven't seen nothing. If you want to know something about it, just ask Boyar. I don't want nothing to do with it. ¿Boya? Who is this Boyar? ¿Boya? Boyar cracks the whip around here. You'll recognize him by his red cap. Thank you. Oya. Farewell. A ver, ¿dónde está Polla? ¿Y Polla? ¿Polla? ¿Dónde está Polla? No lo veo. Polla. No veo al tal Polla. No sé dónde estará. Cojones. Ese debe ser el tal Polla. Jesus Christ be praised. Oh, vaya, tiene una cara como gigante este señor, ¿o me lo parece a mí? What do you know about the wagon that's been ambushed at the crossroads? I haven't a clue what you're talking about. Really? Yes. Is that a problem? Do you have any idea whose wagon it was? I don't know. And I don't care. Well, I'll tell you. I'm sure you've heard of the gang that burned down Neuhof. Possibly. And poisoned the well in Merhoyed. They're the kind of men you don't want to get on the wrong side of. I didn't get on the wrong side of them, though. Did I? The opposite. Actually, we helped them out. And I didn't even know who they were. What happened? Let's just get this straight. We didn't ambush anyone. And what were you doing at the crossroads then? We were just passing, and we saw the wagon. So we took the sacks. Just the sacks? What about the trail of bloodstains leading to the camp? I was just getting to that. We also found one wounded man. What am I saying, wounded? The fellow was hacked like a martyr in some holy picture. He begged us to hide him away. So you have him here somewhere? Is he still alive? The fellow has quite a will to live. I'll give him that. Do you know who ambushed that wagon? Not a clue. We came a long way after. Did he tell you anything? He wasn't exactly talkative. His lungs are full of holes, so talking's a problem. Es que los pulmones agujereados. Where is he? We've locked him away in the shed. There. I want to talk to him. I don't know. He paid us. We're not to let anyone near him. I don't mean to hurt him. So be it. Here. Take the key. Thanks. Take care now. Hostia, ¿qué ha pasado aquí?
Con el... hostia, qué mal se ve esto, ¿no? Oh, no se podía notar. Who are you? El que te va a partir las piernas. Never mind that. I've come to help you. Oh, thank God. I thought I'd breathe my last here. Lucky for me, my guardian angel comes bursting through the door. I'm no angel, so you'll have to answer a few questions before you get my help. Ah, well, I knew it wouldn't be that easy. Who is it you work for? Who did the wagon belong to? To Menhart. He's some kind of merchant who hired me for protection. But that's all I know. And where's this Menhart disappeared off to? No idea. I blacked out after the attack. Only came to my senses once I got here. I don't even know where here is. Who ambushed that wagon? A knight. He's been following us for a while. And where did he go? I don't know. I got a beating, and then I passed out. Do you know what you were carrying in that wagon? I never asked Menhart that. Can I see your wound? Are you a quack? Quack? That's a deep wound to the flank and you're still losing blood. You need to staunch it. Will you help me? I can try. Tell me more about the night. Where's the coin? What? What coin? I will not repeat the question. I don't know about any coin. ¡Toma! Where are those Pues sacks? vaya gallita, ¿eh? Sacks! They're behind the shed. That's him. That's got to be that knight. Is that all? Did you take anything else? Hostia, creo que es el... No jodas. Fuck! Stop! Stop right there! ¿No es el colega de Sir Divis? ¿Qué cojones misterioso? Si tiene toda la cara del colega del... ¿Y cómo lo cazo yo a este? ¿Cómo se supone que yo cazo al notas este? No tiene la misma voz. Yo qué sé, tampoco me acuerdo de la voz, macho. Joder, sí que tienes oído, tío. Pues, joder, a mí me ha parecido que era ese. Si ese tío lo escucho hablar 3 veces. ¿Cómo se supone que cazas a un tío como este? Porque no me deja sacar la espada ni nada. Ulrich se llama. Siempre igual, tío, con el escudo, tío. Estoy... Joder, ha durado, ¿sabes? Well. Vale, pues... Anda que ha durado. Who is that, David? It seems I have finally met my match. I want to know everything. Who you are, why you're here, and what you know about the ambushed wagon. You may call me Ulrich. I will tell you nothing more until you give me some assurances. Assurances? How about this? If you talk, I'll spare you. Do you expect me to believe that? I know full well how these stories end. I have been... Qué oído que tiene Rafa, tío. Yo no sé cómo te acuerdas de las cosas, tío. more times than you can count. Será porque está en inglés, supongo también, que yo... The word of the thief, Jesus. It is true what the preachers say.
This world has gone quite mad. You had better kill me. I'm finished, anyway. Just as you are. Why do you think I'm finished? He who lives by the sword dies by the sword. Once you take a weapon in your hand, your days are numbered. It is the same for every one of us. Not everyone. Every last one. Knight, mercenary, or footpad. There are men who die peacefully in bed. Qué agradable. Their wives and children at their sides. But not you or I. Qué agradable. You're alive in a ditch with your belly ripped. Unlike you, I'm not a criminal. You believe that the forging of money is an honest trade? I've got nothing to do with that. I'm not a forger, I'm the one investigating them. What? What are you saying? I'm in the service of Sir Radzik Kobila, Governor of Skalitz and Royal Hetman. Then we have something in common. I also am here under orders from above. From who? Perhaps you might sheath that weapon, so that we may talk eye to eye. If we do indeed have a common cause. Stand up. It is true our meeting has not begun well. But if it is the truth that you are sent by Kobila, then we can assist each other. What do you mean? I found out many things, but there are still questions I cannot answer. And the last man who knew anything is now dead. What man was that? Mainhard, the merchant from Passau. Listen, I will explain everything to you, but first, I need you to do something for me. Oh, really? You will introduce me to a certain person, and I will tell you everything I've learned. Who do you mean? Master Tobias Pfeiffer. If you truly serve Sir Radzik, then you must know him. Of course I know him. What do you want him for? I have here a written confession which tells how those forgeries are made, but I do not understand such technical matters. Master Pfeiffer, however... We'll definitely be able to make sense of it. And you'll give it to me, just like that? It seems I have little choice. This is the last lead I have. In the meantime, I will return to Sassau and see what I might learn there. Shouldn't you go with me to see Pfeiffer? No. I must remain in Sassau. I have some loose ends that must be tied. What's your name, anyway? I told you. I am Ulrich. Just Ulrich? It is enough. Because you look like a knight. They seldom have just one name. It is true. I have a horse, armor, a sword, and a shield. But there are many ways to acquire such things these days. As I am sure you know. So you're not a knight? I'm a trustworthy soldier in the service of a nobleman. That is all you need to know. All right then, Ulrich. Let's leave it at that. Who are you working for? I understand why you wish to know, but this does not mean I am at liberty to tell you. That sounds a bit fishy. It is simply that my master does not wish to be revealed. And if we are to help one another, that is how it must remain. Tell me what you know about the false coins. Do you know Passau? It's a German city, right? Correct. A city of great wealth, where there No lo sé. Sí lo sabe. No entiendo. Passau is a city of trade. All the currencies in Christendom change hands there. I see. And that would include Prague groschen? Some months ago, counterfeit groschen were discovered to be circulating there. They are made from copper plated with silver. The Passau alderman began to investigate and learned that a family of money changers was involved.
They were bringing the forged coins in from Bohemia and sending back real ones. My liege lord is allied to the Passau alderman, so they requested that he deal with the matter. And so he sent you? Yes. He needed a man that he could trust absolutely. And what about that wagon? What happened there exactly? I followed Menhard from Passau. I had reason to suspect a connection with Sassau. So they were transporting false groschen on that wagon? Yes. On their way here, they brought real coin. Groschen, forints, francs and the like. But now, the sacks were full of counterfeits. What do you mean about the connection with Sassau? The matter was investigated in Passau, and the executioner extracted information from those who were arrested. They told him that the coins were made in a monastery. What, in the monastery itself? I cannot say. I know only what the Passau scribe wrote down in his reports of the interrogations. Why did you let them get here before attacking? I wanted to discover where they hand over their coins, which I failed to do. Besides, Meinhard had an armed escort, and they kept 2 busy roads and lodged at inns throughout their journey, until he came to this god-forsaken track. I cannot guess why he came here, but it was the perfect opportunity to strike. What happened on that track? I ambushed them. I took down 2, but that bastard Meinhard cut the horses loose and rode away. What next? While I was chasing Meinhard, those charcoal burners came and stole what they could. Before I could catch him, his horse threw him and he broke his neck. Meinhard se ha roto el cuello. Anything out of him? Unfortunately not. What happened to Meinhard? He is dead, of course. I know, but what did you do with his body? I buried it. He was a bastard. But I am not one to leave Christian remains rotting in the woods. I see. And where's his grave? He ran from the wagon uphill along the path to the north. Along the way there is an old ruined cabin. I buried him behind it. And don't think I don't know why you ask. Robbing graves is shameful. Bueno. I'd say that's the pot calling the kettle black. You're mistaken. I have many deaths on my conscience. But robbing the dead, that's something I have no stomach for. Me han pillado, pero bien. Very well. I'll go and see Master Fayfar. Godspeed. I will wait in Sassau at the Wagoner's Inn. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tenemos un nuevo coleguita? Dale, hasta luego. Tengo un nuevo coleguito. Pues nada. ¡Ay, que me muero! Uy. ¿Se acaba de dejar aquí su armadura y su arma? Espada del varón ladrón. El varón ladrón, no veas. Vaya pateo. Tú imagínate los viajes que estamos haciendo, tú. Horas y horas y horas y horas de ir a caballo. Qué barbaridad. Mira, coño, creo que es una de las primeras veces que veo niebla en este juego.
God be with you. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. All right. Llevo sin encontrar algo mejor de lo que llevo. Hostia, es que no sé cuántos directos llevo, pero mucho. Es que ni lo sé. Let's talk about the price. Agree? It'll take more than that to persuade me. Mira tú todo lo que lo baja, Aye, that would do it. Pastizal. ¿Qué hora es? Vale. Hola, Teresa. Ya. Ya. Creo que voy a pegarme un bañito. Greeting. Greeting. I'm interested. And what is it? Proper bar. I'm sure. Good luck then. Good luck, good luck, luck. Qué bien te sientes después de un bañito, che. Ya. La peña se pasa el día con cubos de aquí para allá, Está bien. Ya. Coño, si está ahí el castillo, tío. Ya. Vale. Todavía es Faithfar. Be praised. What brings you to me? Master Fayfar, I need to speak with you. I found out something about the counterfeit coin. Did you really? Do tell. Close to Rovna, I came across a wagon that was transporting the false coins. Unfortunately, I came too late. The carter and his men were dead. Blast. Do you know who did it? Yes. A certain knight turned up there. It turned out he was also after the forgers. Well, that is indeed unexpected. Tell me, what did he say? His name is Ulrich. He looked like a knight, but he refused to show his master's colours. Ulrich, you say? Could be anyone. Can you describe him? An older man with a moustache. But for all his grey hairs, he seemed pretty tough to me. Doesn't match anyone I've heard of. But then we don't even know if Ulrich is his real name. I asked him who his liege was, but he refused to tell me. We live in such strange times. In days past, knights would vie with each other to see who could extol their liege's name the loudest. And today, they take assumed names, hide their emblems, and sneak around the land like thieves. I got the impression he was hiding his identity because his master's at odds with Sir Radzig. That may well be. As a staunch supporter of the king, Sir Radzig has many enemies.
He told me that the fake money was being taken to Passau in exchange for gold coins, then that real money was being brought back to the Bohemian lands. That would explain why those fakes bear the Passau countermark. His master is allied with the Passau alderman, and they told him to sort it all out. I wonder who could be behind it all. He gave me these documents to show you. He seemed to think they prove he was telling the truth. They're the records of the interrogations in Passau, and some other things he said you'd understand better than him. Let me see. We, the aldermen of the city of Passau. Interrogation held this day. Put to pen by the quaestor. The place of origin is a monastery in the land of Bohemia. Which certainly confirms my suspicion that something underhand is going on in Sasso. Coin assay report. Copper core coated with amalgam. But this is interesting. Here's an outline description of how the forgeries are made. I'll have to study it more closely. We command Herr Ulrich to investigate and let no man stand in his way. This looks like the original safe conduct. It has the seal of the Passau alderman, but they certainly didn't pen this. How do you know? I recognize the hand. It's a Clement of Kaplitz, the high scribe of the Rosenbergs. The Rosenbergs? Who's that? A rich and powerful family in South Bohemia. Burgrave Henry III is a great rival of our King Wenceslas. So what does all this mean? Well, it certainly explains why your knight is so mysterious. Anyway, we should be careful. And we shall begin our investigation. The documents show they use silver amalgam for coating copper fakes. That's a lead we can follow. What? Silver amalgam. It's produced from quicksilver and silver. Well, that doesn't sound like something just anyone can get hold of. You're quite right. You will go to Sasso at once. Look around the forges in the city. Someone must be working copper for them. I, meanwhile, will take counsel with Sir Radzik and then follow after you. Where shall we meet? At the inn on Sasso Market Square. See you later. ¿Quién trabaja con cobre en Sabaza? No paramos, no paramos de investigar como cabrones. Vale, oh yeah. Joder, ¿en serio? Vale, de momento no ha aparecido ninguna misión secundaria. Hola, gracias. Toti. El juego es investigación a tope todo el rato, A tope. Aquí voy a llegar siendo ya de noche prácticamente. ¿Cómo no? Ya. Buah, vaya tironaco me acaba de pegar el juego que quería que se había petado directamente. LOL. Hostia, pensaba que había explotado, pero vamos. Bueno, ahí papeando, So, what did Master Pfeiffer have to say? And we definitely have a starting point. Tell me more. Master Pfeiffer found out they need copper sheets for the core of the coins and quicksilver for the the other part. I see. They have such materials at the monastery. Exactly. That's why I'm interested in the local forges. Yes, that is good. Yesterday, I heard people from the craftsman's yard by the monastery complaining. They said they could not sleep at night because the blacksmith works all the time till dawn. I see.
That's certainly worth asking about. Have you heard anything else? You said they use quicksilver. There is a painter lodging here who is painting the church in Ujits. I heard him complain also. He said that he went to the monastery for quicksilver and it was all gone. Well, that's something to follow up as well. Thanks. El Ulrich pensando de cuándo se puede jubilar. Hostia. Oye, pues tú imagínate, en esa época, esta peña... A ver, lo demás no sé, pero los nobles estos caballeros y toda esta mierda... Yo imagino que esta peña trabajaría hasta que se muriera o hasta viejo o morirse de viejo, porque tiene toda la pinta, ¿eh? Lo que pasa es que tendría que ser más duros que una piedra, los desgraciados estos. Hablar con el maestro pintor de frescos. Frescos. Pero ¿y dónde está ese? Morirse en batalla como los vikingos. Vale, creo que está dentro. Porque no eres tú, ¿no? ¿Está aquí? No estará aquí, ¿no? Pues no. Tranquilo, ¿eh? ¿Dónde está el fresco? ¿Está aquí? Maestro de frescos. Me gusta mucho ese título. Es un tío fresquísimo. I hear you've had some problems with the supply of quicksilver. Problems? I should say so. For the third time this month, they've told me they've none. There's no quicksilver to be had, they said. And who exactly are you talking about? Who's holding back the goods on you? The monastery overseer, or his assistant, more like. So what did the overseer have to say to you? Nothing. Apparently he doesn't deal in such trifles. Leaves it all to his assistant, the pompous git. Qué bonito. Yo cuando sea viejo quiero morir por muerte por Kiki como Futurama. Para eso tendrás que encontrar una giganta. Y encima una giganta que quiera tirarse a un viejo. Así que suerte. Amigo, yo quiero morirme... A ver, yo, sinceramente, me gustaría morirme... yo en el espacio, ¿sabes? Alrededor de la Tierra, encima de un misil nuclear, pero nuclear elimina planetas. Y subido encima de él. Y caer así por la atmósfera. Pero claro, con un traje que no me queme la atmósfera. Y así. Y directo a la Tierra. ¡Bum! Y así todo el mundo se vendría conmigo. Y me lo pasaría de lujo. Así, con un gorro de vaquero encima del casco de astronauta reforzado para el calor. Aunque no creo que eso se pueda. No creo que eso exista. ¿Quién retiene la mercancía? Soy Batman. Surely such valuable material can't just vanish. Where can it be? I wish I knew. Every time I ask for the red paint, there's a different reason why they haven't got the quicksilver to mix it. Once they said the goods never arrived, and another time that the wagon carrying it was ambushed. Then it went astray somewhere. And you think they're lying? Jesus, what do I know? Well, it seems pretty strange to me. 3 times in a row the same thing goes missing. There's bad luck and then there's something else. Espero durar más que tú para poder verlo. Bueno, según la edad que tengas y, bueno, la vida que lleves y la suerte. ¿Quieres verme caer como cae, no? Bueno, también en una playa... O sea, ¿es eso o en una playita? En una tumbona en la playita. Con una nevera enorme llena de cervezas y al lado una mesita con bocadillos y cosas. Así. Que me dé un patatazo ahí, en la playa. Me gusta más esa que la del misil, la verdad. What do you need quicksilver for? I don't. They do. To mix up the red pigment for me. Pigmento rojo con mercurio. Madre mía. Can you imagine how stupid those biblical scenes look without red? Not really. Just as you ordered. Then be glad you can. My eyes hurt just to imagine it. Tú imagínate el mercurio con lo venenoso que es, la peña que palmaría en esta época por tratar con el mercurio. Si no recuerdo mal, creo que Napoleón murió justamente porque en el sitio donde lo retuvieron durante sus últimos días, las paredes creo que estaban pintadas con una pintura de mercurio. Y me parece que se intoxicó con esa mierda y palmó por eso. Pero tampoco lo sé seguro. That's all I need to know for now. Ah. But wouldn't you care to buy something before you go? Or play a game? I really need some money.
I've been waiting here a while and my stay's getting expensive. O sea, antes, en estas épocas, cuando veían alguna cosa así muy loca, y no hace tanto tiempo realmente, pero cuando veían un material muy loco se pensaban que a lo mejor era una cosa mágica o alguna medicina que te podía curar. El mercurio, hace no tantos años la radiación, bueno, no sé, la radiación, pero no sé exactamente cómo se llama, vamos, que antes se usaba tónico radiactivo no sé qué. Había un tío que vendía eso y él siempre se bebía todos los días botellas ahí vendiéndose a la gente para demostrar que eso curaba y no sé qué, y ese tío acabó muriendo, pero de la peor manera posible, derritiéndosele prácticamente la garganta. O sea, otra cosa que es lo he escuchado alguna vez, pero tampoco sé si es cierto. Pero vamos, que antes cuando se jugó el tema de la radiación le metían... Es que no sé cómo se le dice, no sé exactamente radiación. O sea, es radiación, pero que no sé cómo se le llama para metérselo a la Coca-Cola, yo qué sé, o a lo que sea. O... En el medievo, en el medio. El medievo. Jugaremos al medievo con tu culo. Tengo ganas de volver a ver Pulp Fiction. Why not? Show me what you have to offer. Tienes mierda y te la... Joder, otra vez, tío, deja de pulsar ahí. Bueno, ha sido impresionante hablar con usted. Voy a ver si ceno un poco. Ah, pues no. Ah, sí. Es que la medicina antes era peor que la enfermedad. Nada, pero la peña estaba muy flipa. Marie Curie descubrió el tema del radio y tal, lo de la radiación y todo el rollo ese, y empezó a aparecer en todas partes. Porque pensaban que eso era... O sea, no tenían ni puta idea de lo que era, pero lo metían en todos los lados. Hasta... Creo que hay una anécdota de una fábrica de relojes que las empleadas, que no sé si se le llamaban las chicas del radio o las chicas del pincel o algo así, creo que eran las chicas del radio. Radiación, ¿no? Usaban un tipo de pintura que se fabricaba con algún producto radiactivo, no sé exactamente lo que era, y hacía esa pintura, se convertía en una pintura fosforescente. Así que en los relojes de manecillas, las manecillas y el reloj estaban pintadas con esa pintura para que en la oscuridad pudieras ver la hora. Y claro, estas chicas tenían un pincel, lo mojaban en... o sea, hacían así, para hacer que el pincel se quedase fino, lo mojaban en la mierda radiactiva, pintaban, volvían a hacer así, así que estaban todo el rato metiéndose esa mierda en la boca. Y se ve que murieron un montón. Bueno, hay que seguir investigando. Averiguar quién trabaja con cobre en Sazaba. Continúa la investigación en la oficina del prior. Vale. No se convirtió ninguna en Daredevil ni de... No, así no, aquí no funciona igual las cosas. Aquí si te muerde una araña radiactiva no creo que te vaya a pasar nada de eso. Oye, joder. ¿La B habrá que... O sea, ¿la habrá que hacerla aparte? ¿Se supone? Vaya musicón que tiene el juego, me cago en la leche. Daredevil se supone que es así por algo, por alguna... joder. ¿Por algo relacionado con la radiación o algún accidente radiactivo o alguna cosa así? También ha aparecido aquí... Joder. A ver, la oficina del prior. Don Prior. Hola, señor Prior, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Mr. ¡Mercurio! ¿Cómo que sé quién lo hizo? I'm looking for some quicksilver. Would you have any on hand? Talk to my assistant. He deals with such trivial matters. Fine, thank you. ¿Qué cojones es eso de sé quién lo hizo? It was young Smoller. ¿El What? qué? Smoller's the one responsible for all the thefts and death. He tried to kill me and Hostia, de una misión de hace lo menos 3 o 4 directos. Jesus.
Es increíble esto, tío. Dead. I killed him in self-defense. So is that the end of it, do you think? It looks that way. Leszek was helping him, but he's dead. So things should settle down from now on. God bless. Even so, we'll Pero have to be estas cosas pasan un montón, ¿eh? No lo entiendo. O sea, terminas misiones y se quedan terminadas, pero no del todo. O sea, hay cosas que puedes hablar con gente, pero si te las encuentras, el juego no te lo dice. O sea, es que no veas, ¿eh? ¿Qué sabía yo que tenía que hablar con este tío si yo con este tío no hablé para hacer esa misión? En la peli por lo menos se le cayó unos bidones de eso. Ni me acordaba. Yo es que esa película la vi una vez y no volví a verla en mi vida. Madre mía, Daredevil, ¿eh? Perdona. Henry lo dice como si hubiese pasado un par de horas. Sí, yo me he quedado flipando. I'm at your service. Ahí, hablando a la espalda. Mercurio. Do you have any quicksilver in stock? Who's asking? Mira, si te pego 2 tortazos... Ese pobre pintor. I'm here on behalf of the master fresco painter. He said you sent him away empty-handed 3 times already. Then I don't have any. That sounds almost as if you don't want to sell it to me. It's not that I don't want to. It's that I can't. Hostia, este tiene un nivel altico, ¿eh? Can't you? In the Sasau monastery? That seems unlikely. It looks more like you're lining your own pockets to me. I wonder what people would have to say about that. Éxito en teletransporte. I'm not. Mierda. The point. They came for me at noon. Directly to the office. The overseer was somewhere on his rounds. O sea, echándose la siesta. Some night, it was. Without a crest. Jesek. Armed. He called himself Sir Jesek. ¿Rapota? He had a lackey with him called Rapota. A scruffy fellow with a yellow cape. Always whistling. Qué triste llamarse así, ¿no? They told me they wanted all the quicksilver we order for the monastery. Of course, I told him that wouldn't be possible. And then what? Did they threaten you? Not at first. They tried to bribe me, and when I refused, they started threatening. How did you hand it over to them? I take it up the hill behind the monastery here. There's a big tree there with a small chapel underneath. Sometimes Rapota is there waiting for me. If not, I leave it there. What did they threaten you with? They said they know people in the monastery. That they'd have me thrown out and beaten for stealing. And you had been stealing? I mean, before then? You know how it is. I work my fingers to the bone and they pay me a pittance. So they knew about you? Yes, they knew my name, everything. Very well. Thank you. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza el ladrón. Al menos yo solo robo a cadáveres. Vergonzoso. ¿Aún están con lo de la mierda esta? Echar un vistazo a donde se entregan los materiales. Joder. Pero entonces tengo que... ¿Tengo que buscar lo del cobre también? Joder. Quieren que lo haga todo, ¿eh? No me dejan en paz. No me dejan tranquilo. Toma ahí. Para mí es que hay pocas películas de superhéroes que me parezcan realmente buenas. Pocas. Vale, aquí hay gente. La cuestión es, quizás debería antes hablar con... a lo mejor sí que debería antes hablar con este tío. Espérate, que a lo mejor la lío. Vamos a hablar. Y lo del carbón, o sea, lo del cobre de momento no... Sí, voy a hablar antes con este, que si no me parece a mí que voy a liar una que te cagas. Me cago en Dios, ¿quieres hacerme el viaje? Que no quiere. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola?
Joder, se va a hacer de noche, tío. Pues nada, dormiremos y mañana será otro día. Tiene pinta que sí que hay que hacer lo del carbón. O a lo mejor solo hay que seguir esta parte. Me cago en todo, tío. A ver, este está por aquí. Greetings. What do you need? Lo de la misión. You look different, Master. So as to fit in. I don't want it known that I'm in town. Why? I don't want to alarm our prey. Gossip spreads quickly, and if those scoundrels learn we're onto them, they'll flee. That does make sense. So what have you found out so far? Cosas. I found out where they get their quicksilver from. You were right, it was the monastery. It was the only logical explanation. It changed hands on the hill behind the monastery. Have you been there to have a look around? Me cago en todo, tío. O sea, que sí que podía haber echado un vistazo. Worth the time. I'll go and see. And have you found out who's behind it? Someone called Rapita. Rapita. Not much, but it's a start. At least it's not a common name. Listen, Henry, I had another thought on the way here. Those counterfeiters have to have a punch die to make the fake coins. Yes, of course. That's sophisticated work. There's a man I know who works at the monastery yard. Master engraver Jerome of Silesia. You don't suppose that he's... No, not that, God forbid. I know him well. He'd never do anything like that. But he runs an engraving workshop, so he might have heard something. Very well, I'll ask him. But ask with tact. I don't want him getting offended. And I prefer you not to mention me at all. I'll try to think of something. That's all. Madre mía, tío. God be with you. Esta misión está... ¿Qué cojones? Esta misión está siendo... ¿Cómo se sale de aquí? Perdona. ¿Me he metido aquí y me he encerrado yo solo? ¿Es en serio? ¿Esto es en serio? ¿Qué ha pasado? Esto no me había pasado nunca. Siempre me había podido abrir por dentro. Hazlo más despacio, por favor. Más despacio, hombre. Viaje rápido. Pues a lo mejor sí. Loco, en serio. Yo no sé si es que estaba intentando entrar al... No tengo ni idea, pero... Cosa rara. O sea, que sí que podía haber ido ahí primero. A ver si sobamos un poco. Que este está reventado. Y supongo que lo del cobre también tendría que hacerlo. Pero ¿dónde cojones pregunto lo del cobre? En la taberna. ¿Esto qué es? Ah, no, si la taberna está allá. ¿Aquí tengo pagado la habitación? Tengo ni idea. Moza de la cervecería. Greetings. Can I sleep here? Certainly. Yo juraría que aquí lo tenía... Yo creo que aquí lo tenía pagado. How about if I pay you for several? ¿Es posible que no sea para siempre? Agree? More. Brr. Fucking mud. No quicksilver anywhere. You've got it all to yourself. No one will Yo disturb. pensaba que aquí lo tenía pagado. Where do I go? On the upper floor of the inn. The middle room. Good luck then. Yo... no sé. Ya no sé qué pensar. Es para siempre, se supone.
qué sé. Qué desperdicio de horas diurnas, tío. Venga, por favor. Cómo le gusta dormir, che. A ver. ¿A quién le preguntas? ¿Al tabernero? Por el tema del cobre. I hope I can be of... No. God be with you. Entonces, ¿a quién cojones le preguntas? I might know where the materials from the monastery get passed on to the forges. Where? Up the hill by Salsal Woods. Shall we go right now? No, I need to find out more. I don't even know if anyone will be there now, but you could keep an eye out there, in case anyone appears, I mean. Agreed. El tío aquí en la taberna. Ah. Bueno, de todas maneras... Nada, iremos para allá. Vaya musicón. A lo mejor lo del cobre no hace falta si vas directamente ya tirando por el tema del mercurio. Porque es que debería ir hacia el mismo sitio. Pero a saber. Si ya tienes una pista, ¿para qué seguir con otra por otro lado? Why are you just sitting around? Why not? Admiring the view. People just do not appreciate a lovely view these days. Does the name Rapita ring any bells for you? Rapota, you say? Rapota. No, I can't hear any bells ringing at all. Suena súper convincente, la verdad. Admiring the view, my arse. If you ever want to see another view again, I suggest you answer my question. Ha! I've been more impressively threatened by my sister. Creía que le estaba dando a lo otro, tío. No sé por qué me ha aparecido primero las espadas, si os digo la verdad. Me encantaría. Look, you little jester, I'm investigating a crime against the king on the direct orders of Sir Radzig. Are you really going to keep pretending you don't know anything? Hang on! What's all this about a crime against the king? I'm just keeping an eye on things. When a wagon comes in, I make sure nobody robs it. I get a commission for that, that's it. See? That didn't hurt a bit. Where's Rapita? I don't know. He's been staying in town lately. He hardly ever shows up here. It seems he's keeping an eye on someone there. I don't know who. Who comes to fetch them? I don't know. Some people. They don't speak, just look mean. Take the goods and go. Bit of friendly advice. You're wasting your time here. Rapita's scarpered and won't be coming back this way anytime soon. You might as well pack up and go home. What? That bastard owes me a dozen groschen. Damn it! Now what? Ah, well, no use hanging around here anyway. In any case, thanks for the information. I could have been stuck here for weeks. Qué bien. ¿Y este notas? Ah, se va con él. Sois coleguitos. Puedo comer, ¿no? Gracias. Vale, pues seguimos tirando del hilo. ¿Lol? Ah.
O sea, claro, hemos llegado a un callejón sin salida con el mercurio. Vale, vale. O sea, que ahora hay que volver atrás y seguir la investigación. Este pavo llega un poco tarde, a ver, amigo. Bueno, pues nada, eres un crack. A menos de que yo me haya equivocado en algo ahí. No creo. Vale, aquí hay un taller de grabado. ¿Aquí? Creo que sí. Coño. A ver, maese grabador. Ah, sí, yo conozco a este señor. Vale, ya estamos con escaleras que no me dejan subir. Bueno, gracias. El maestro Jerome, este lo conozco yo. How goes the work, Master? Master. Getting there, getting there. You need something, my boy? What are you doing here, anyway? You're in an engraver's shop, my boy. We're engraving, of course. Yeah, but engraving what? And what's it? Capitán obvio. Oh, we engrave wood and stone as well as metal. Here in the monastery, it's mostly about decoration. You've got quite a large workshop, Master. You don't do all the work alone, surely? I'm usually here with my apprentice Florian. Hostia, que ponía Froilán, tío. And you'll note that this is not currently the case, and I'm here alone. Which means that either I'm a liar or something out of the ordinary has occurred. I see. I think. So what's happened to Florian? He shares the fate of the pharaohs for today. The fifth scourge of Egypt did smite him, the plague. Or so his message advised me. Jesus Christ, the plague? Do remain calm. I'm quite certain the plague from which Florian is suffering wasn't a judgment from on high. Or if it was a judgment on excessive drinking. I'm told such an ailment can be of truly biblical proportions. What's he like, your apprentice, Florian? I'm afraid that his exuberant youth has taken its toll. He's been acting strangely of late. I fear he has delusions of persecution. I don't really know what you mean, at all. Recently, for example, he told me that someone was following him. And the very next day he bought a padlock from the blacksmith and locked up his chest. As though I would ever sneak into it. In any case, why the interest? Are you looking for him? Something like that. May I ask why? I have a message for him. A message? Who would be interested in that wastrel? Other than his furious and deeply disappointed master, of course. About your question, you'll find him at home. No doubt feverishly dying. He sleeps in the baker's cellar. Ah, thank you. Does Florian have any enemies? A man such as he certainly owes money at every turn, and the parents of local girls are undoubtedly displeased with his attempts to propagate. However, most recently it was that fury from the baths who accosted him in quite a spectacular rage. A woman from the baths? What did she do? The harpy nearly tore all Florian's hair out. I don't frequently feel sorry for my ne'er-do-well apprentice, but on that occasion I made an exception. Do you have any idea why she did it? She was screaming about some girl, some flighty bath-maid, Esther. I would say that Florian had felt the joys of spring and acted accordingly, although one would have thought they'd be used to that sort of thing at the bathhouse. Madre mía, cómo nos llevan de un sitio a otro, ¿eh? I'll leave you to your work. Ha dicho algo del baúl del tío este, pero claro, ¿cómo sabes de quién es el cada baúl? Vas a ver. No, aquí hay otro. Claro, si pusiera baúl del tontolaba este, pues dirías, venga, va.
Hablar con la madame en los baños. Creo que vamos a ir antes a hablar con la madame. Madame. Lo del cobre estoy pasando un poco de todo, ¿eh? Oye. Vale. Ya. ¿Cómo se sale de aquí? Ya. Ti, 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 ti. Ya. Esta es la madame, vale. Pipi, 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 pipi. Vaya vueltecitas que nos están pegando. Cuidado que mancho. Señor. Hombre bigote. ¿Es esta la madame? ¿Se pasa el día aquí planta? Qué barbaridad. Good day. Good day. What do you want? What do you want? I hear you're at odds with Apprentice Florian. At odds? I'll give you at odds. It's that sod's fault they took my Esther. Poor girl. I shudder to think what's become of her. Hostias. What exactly happened? This man came in wanting a bath, and Esther with it. She doesn't normally offer that kind of service, but I didn't see the harm, so I sent her in to him. And suddenly I hear screams. So I run out, and I see the bastard pulling her out of the tent and shoving her into a boat. I'm sorry they took her, but what exactly has it got to do with Florian? They shouted at me to tell Florian that when he wises up, he'll get the girl back. I assume that Florian knows this, Esther. You know village girls. They don't get much of a choice. Every other knave has a turnip for a brain, and if they don't, they're relatives. And then some young dandy turns up who writes her little poems. What's the poor girl to do? And this is how it ends. She should have stuck with the turnip heads. Where can I find this Florian? I'd like to ask him a few questions. He works in the engraver's workshop at the monastery craftsman's yard. And if he's not there, he'll be holed up like the rat he is in the cellar he rents from the baker. He's afraid of me, for sure. What did the bailiff make of it? Don't even get me started on that. He's another fine... I won't say what. I told him everything, but he says he won't do nothing about it. How's that then? He wouldn't tell me to my face, of course. But people here don't think much of us. There's some as reckon my Esther deserves what she got. Poor girl. It sounds like you were close to Esther. I loved her like my very own. She came to me like a wolf child she was. I raised her and taught her and gave her a job, and now she's gone. Who knows if she's even alive? ¿Y esa voz, tío? I'd like to know more about the kidnapping. No entiendo nada. Bueno, Goodbye. No entiendo nada. Vale, pues parece ser que han secuestrado a una señora para que este señor haga algo. Bueno, señor. Quien sea, no sé quién es. Supongo que es un poco medio chaval. Vaya, este juego, yo creo que más que simulador de medievo, es simulador de... de detectives, ¿eh? ¿Está aquí este pavo? Hombre. God grant you health. How may I help you? You look quite sprightly for an invalid. What? Who the hell are you? My name's Henry, and I'm making inquiries for Sir Radzig Kobyla. And what do you want from me? Straight to the point then. All right. I've been investigating counterfeit money, and the trail led me straight to you. Does the name Rapito mean anything to you? I don't know. Maybe? Don't bother. I know you know him. You make the punch dies for the counterfeiters. How do you hand them over?
Do you know where their workshop is? I can't say anything. I'll deny everything and you've got nothing on me. No evidence, just accusations. It's got something to do with that girl, hasn't it? How do you know? That doesn't matter. No, I suppose not. I didn't want to get involved, I swear. Those bastards kidnapped Esther. If I don't cooperate, they'll kill her. Who is Esther? My girl, of course. That scum took her right out of the bathhouse. I'm sorry about that. Me too. Listen, I'll tell you everything, I promise. But only if I know that Esther's safe. What, so I'm to go searching for her in the woods? I know where they're keeping her, but nobody will help me. And what can puny little me do faced with those strapping great villains? ¿Cómo se llama el platillo de espagueti que me recomendaste la otra vez? One pot pasta. One de uno. Pot pasta. P-O-T. Look, Florian, I'm sorry for what you're going through, honestly. But I'm not the only one who's after these people. As soon as they get wind of something, they'll be out of here and Esther will be gone with them. If Rapita finds I've told you anything, they'll kill her. Not if I catch Rapita first. He's here in town, isn't he? Yes, he is. They found me in the tavern one evening. Caught me when I went to the shit pile. They started to badger me about working for them. They? Yes, Rapita. And a knight they called Sir Jezek. And then what? They explained what they wanted from me and I told them to sod off. I'm guessing that didn't go down too well. It wasn't all that bad. They just threw me on the dung heap and left. I thought it was just a drunkard's joke. But then they took Esther. A ver, realmente te puedes poner los ingredientes que tú quieras, ¿eh? Yo le pongo lo que me sale de narices. Por ejemplo, uno de los ingredientes que ponen ellos es albahaca fresca. Yo nunca tengo albahaca fresca. Bueno, quiero decir, no es que yo le ponga albahaca seca para sustituirlo, porque aún así le pondría albahaca. Me gusta la pasta con albahaca o con orégano. Where will I find Rapita? He's usually wherever I am. What does that mean? He watches me. Everywhere I go. And when I'm at home, he sits on the bench in the square, watching my house. So he's there now? Hard to say. Sometimes I see him in the tavern on the green, buying supplies. All right. At least I know where to start. And you go to work tomorrow, you hear? Why? Because we have to lure him out. And besides, your master will surely be glad to see you. I have my doubts. How did you hand over the punch die to them? Rapita waited for me behind the church. I didn't want to give it to them without seeing Esther first. And did they let you? Yes, although I don't really know why. They took me to a derelict farm in the Skalitz Hills. My poor Esther, they'd scared her half to death. So at least you know she's alive. Who knows? It was a while ago. And they never let her go, even after I did what they wanted. They said they'd be needing more. More punch dies? They wear out over time. And they have to be replaced regularly. Why didn't you tell anyone? At first, I took it for a bad joke. And then, when they snatched Esther, there was nothing to be done. I suppose I'd better go. I'd hate the bastard to get away. Go. I hope you get revenge. God be with you. Encontrar a Rapota, ya. Te jode. Claro, encontrar a Rapota. Pero... Se supone que tenía que ir por la mañana, ¿no? O sea... Rapota sigue frío en su camino y de vuelta al trabajo. Además, suele sentarse en la plaza del pueblo a observar la casa de Florian. La casa de Florian... ¿Y dónde cojones está la casa de Florian? Porque esto creo que no es la casa de Florian, ¿no? Hey, Henry's come to see us.
Gah! Are you blind, for Christ's sake? There's people walking here. Ah! Loco. Watch out, for God's sake. Parecéis tontos del culo todos, ¿eh? People here. ¿Qué hora se supone que es? Las 10. En teoría debería seguirle el tío ese. Yo diría que es este notas. Ahí está. Are you Rapiter by any chance? Pardon me? Do we know each other? No, but I'm hoping to change that. Well, I don't have much time right now. No. I'd best be off. It'll only take a moment. All right then. What do you want? I know you buy quicksilver for those counterfeiters. It seems there's no point making excuses. None. Now tell me where their workshop is. Of course, of course. That will be the best solution. So? Let's leave it for another time. Mira el tío cómo corre. No lo voy a poder pillar. So, are you ready to talk? Ha sido bastante más sencillo. I will. Just don't hurt me, please. What do you want from me? Tell me where the Ha sido un poco ridículo. Don't worry. Your master won't be punishing you for betraying him. You're both going to have too many other problems. It's in the Skullet's mines. Siempre acabamos volviendo a Scalis, ¿eh? Very much. On the eastern side of Skullet's Hill, there's an abandoned mine gallery. Well, it used to be abandoned. Now there's a small camp in front of it, and the workshop is inside. Who is your lord? Sir Jezek of Ronov. That's what he calls himself, although Ronov Castle's long gone. What happened to it? Ronov used to belong to Vincent, Count Lichtenberg. After his death, it fell to Margrave Jobst, and he had it pulled down. He knew full Sí, en misión principal. his vassals would resist him. Why? Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his estate on whoever he pleases. But Vincent had descendants. Ronov only fell to the Margrave because he declared them all illegitimate. All because Vincent had refused to fight for him against Sir Prokop. Sir Jezek led a revolt of the vassals, but Jobst rounded them all up. Only Sir Jezek got away. Since then, he's become the scourge of the domain. Who are you, anyway? They call me Rapota. I used to be the executioner's henchman in Brno. And how did you come to be serving Sir Jezek? I helped him escape from prison. If I was going to serve anyone, better Sir Jezek than the executioner. So you saw being a brigand's henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get Ronov back and take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. It's all the same anyway now. I've betrayed him. So who's Sir Jezek working for? Don't tell me he just took it into his head one day to start forging coins. That's not for me to know. Sir Jezek was on speaking terms with various lordships. Such as? We were often guests at the monastery, but I slept in the hayloft, so I heard nothing. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian nobleman, but I don't know what he was doing there, or who he is. I think I've heard enough. Can I ask you something? Yes? I don't want to hang. It's a horrible death. I prefer you just kill me here and now. An honourable death? No chance. It's the dungeons for you, and the sort of punishment a counterfeiter deserves. Don't worry. In time, you'll be glad of the gallows.
He perdido reputación. ¿Con quién? ¿Con él? O sea... No lo entiendo, tío. Garantizar la ayuda de Ulrich. No hay nada más, ¿no? ¿Y la A dónde está? Hola. Vaya berenjenal que hay montado todo el rato, viejo. Echa el culebrón. Vaya pedazo de culebrón. Con la gente suelen seguramente con la pérdida de ese pueblo al verte no misericordioso. Oh. Vaya. Vaya. Sí, pues, seguramente. Pero no sé, me parece un poco... O sea, ese tío seguramente será un asesino, un ladrón y un de todo. Y resulta que... Oh, he perdido reputación. Porque lo he encerrado. Cuidado. Vergüenza. Vamos a hablar con este que lo hemos dejado ahí en el camino. Al final ha sido verdad eso de que no necesitábamos tirar por la pista del cobre. Parece ser que puedes elegir diferentes. La del cobre no sé si llegará a alguna parte, pero al final la que sí que ha funcionado ha sido la del troquel. Habían tres, ¿no? El mercurio, el troquel y el cobre. Joder, sí que está lejos este tío, ¿no? Pero sí. No entiendo nada. Yo juraría que la C ponía que era por ahí, pero bueno. ¿Qué? Ahora estás aquí, ¿no? Qué crack. Qué crack que eres. I finally found out where the Forger's workshop is. Master Fayfar was right. The Forgers are sticking close to the supply source. Their workshop is somewhere in the mines. The entrance is on the eastern side of the hill. I've no idea what to expect there, but I'd rather go there with some backup. I will be glad to give it. Lead on. ¿Qué vamos a aparecer ahí de repente? Ah, pues sí. Uf, se me ha hecho un poco tarde, ¿eh? Un poco demasiado tarde. Bueno, gente, voy a dejarlo por aquí. Sé que está... Bueno, a mí me está interesando la cosa. Está guapo. Esto ya, tío, parece más un simulador de detective que otra cosa. Nada, nos vemos mañana si no pasa nada. Vale, un abracito a todos. Hasta luego. Sed buenos.